Hello. Khulomkha nai tongnai khapang ta hoktai buk song tini ang norong logio Nelson Derma hanu hai norok bai o tang salni sanja jorao chung phai malai fikya hani bagai joto Chini Khorang nai tongnai khapang ta hoktai buk song nor joto non khabai khoi lamsogo Chini Khorang bai loi jijak sanjani kok salai pandawa tini 4th December 2023 sini o sanjani kok salai pandawa naro yang fai sok bajak belanya munggenang tai Tiprasa bosong bisung bahano kerong thengkereng hafaro belanya munggenang tai sini manjak botai ke biya chini Sir Advocate Haridhan Debbbarma kai abhagino tinin topik botong nai Tripura hasani politics tai Tiprasa rok ni man thai sok tai rong no chung chini tinini narwa be chung kok salai ke abun pore ang tabuk norni bos kango chin tinini narwa ne lamso koi nauna ke sar no chini sanjani kok salai panda belanya khabai khobai lamso Kolombo tu nak hambai nama bo. Kok Chini Khorang kon channel joto members nama bo hambai. Tapi naik tanah bo nong channel list hambai apa rom. Ke fai sar tinin topik go habnan sekang nin thani kaisa kaini kok saimana ni muchung je nang bu bisini simi oke rong thangkreng hafaria prisemani tai Tiprasa jati dofa ni bagai ni na harmung tam tong tai imang rok bahai. Actually ang tagi government sebuk tong mani. 2009 no ang ani bakhaw impression ka karon da phana hamlak tongani sung kerang no srungna nangai nai ang sakri yakari BRS na uitako voluntary pension na BRS na woi ang asambo 3 years course raja angkai abon pore ang angko Assam Bar Council andaro no enrollment raja gas 2000 lowo ang register mangka kaplon simina ang wasamong klai tong tawa sam kai chai tong tawai da ingkani je asol o profession payment men karon kai ang rangri ba koto thangai kaham chari ingkonai angnu khasing borongni bo jaga defect ang default tong karon sung sini borok tak sujra barot ha kotor bai kerengma ya golo je dabi dawa ta ba movement klai pekya ba agitation klai pekya ba issue klai pekya kaisa pano fundamental right be khobjak gya ang to kawangma channel YouTube channel sau tini nong oro jora kahaman ka belai hambai gasung tabu sini boror nai nei mani sago kirima da hapka na siu je tong siang kha o muktri thang tui thanya tui muktri thama hai dangla chong kha saimalia angkai sini bisingo tabuk sab samai no repeatedly ni English kaisa kok tongo ba immediately ba urgently ba by chance Montri MLA neta sawoi sar borong gorang hingga belai ke musungu ang nukhata ani je research ani je engko wana nei mani sini borok omahiatung bo busuk rengkha busuk sika boki kaisa thangai assembly bo MLA ngai sotik MLA rogo bini je lawfully present khani binthana sokti tong kori abasaimia bo phana MLA nglai bos alai hain 5 bosor lalai MLA sat nei PG ruman phekya
Gabahina minister wa sal like minister wa baksa sti es men gu faika. Gabo to ane o boys jote ang nugu phema kok samasi. Ang boron hanya samaya. Even edisi manmani pore ang nukha. Edisi ni kaisa em rok. Je kuno pie pori oi mono signature da man ka ri mano sari sidem process hoi ner bo nugu phe mani malai ro faika to. Gabo sin technique belai khano kepal hamia nana English kan laki. Tabuk fano sini je national longthon regional longthon political khaimani je Bharat ni kerong raja সংবিধান je Bangla সংবিধান mani English constitution mani abai kerengoi kaham ke research klayoi sini tamo asoi fundamental rights tamo hin abunti tagbo him jagya abas rai karon ang debo national international jagat thangpana jetu law porikha ba je kono law korong bo law ni kong mas naible rodi sakang tau baroni সংবিধান territory part 1 article 1 is 4 inside kan ka bo to ara sitoma ma as 4 no ka citizenship part 2 article 5 to 11 abo sarka abo thing to ke bo chakta khorsa babunti ma bekha mar nai ron tabuk 3-4 jana lawyer to citizenship debate kai ka ko bujhe sadi inka bo abunti pori mas nai galor abo ichha moto semia dai laws na bo jaga ka sing semano laws na mo parliament je kono democracy country ni kai law boja sanamja ka parliament to hedaba anyway angka ngaboni bagana ang wansu ka sini borok o hati haba rogo katal dogan khlolai ma hai business phalnok khlolai phyoglai ma hai ahai party political katal khlayo khlalai olotai se chansang layo buto basalayo kisu MLA মন্ত্রী চালাyo angka 5 বছর ni পরীক্ষায় করই যখন ক্ষমতা মন্ত্রী MLA টংফুরকায় প্রশাসনিক ক্ষমতা টংফুরকায় দফা দফু পগৈ থামাयो ফিয়া যখন হাইন হইতে কফুরি ফেজাবকা আফুরকা তেছে সিসাওই দফানি কাউন কাম সানারা মখলাই জকা को os चिन्थने dual character English beno sini charitre angka omahai baibining toka single character atko ga yangobo ga tabuk sung dofane be concentrate ni ka English word tungo sung sai concentrate dangka sung sai kubi da ni determination nin dofane be sase kubi nang dedicated da say example ang kono jatino naslai age kono samay kisa wansuman tekse chigon tongoni ang takle motamoti worldwide ani bakhao ang jekono borona ang hamjak mangka consider khemangka am gai sanayo sung semano buku bai kum salayo sung khlayo sacrifice dafan bai khlachinai thina nangka thisiton so phiaba ati sanai ratam khang nukha kono karone alliance party khlai jasa khlaikang ka dafan bai salia rang puisa khayoi tong thoksa thok শহর বন্দর বড় বেশি কাইসাংক এনজয়মেন্ট খাইমান অমহাই জাগাও নক তাংলাইনাनै প্রতিযোগিতা আংখা আবো উংমানি বাগে আং সাজে মাইয়া আং সানাই মাখে তিনি অ দফানি প্রবলেম ন তাবুক সুজরা ভারত হাকতন থানি যে বারনি সংবিধান বাই করংজাক কেরং রাজনীতিই অমসুজরা মুতিংখা মুতিগতনাংখা যত তথ্য মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মানে ইংলিশ ককবাই পরিসংখ্যান বাংলাই মানে এংকাই lawfully scientifically tai systematically tabusura kaisapana memorandum nai kurei tamani ke bobo kalai kuk dati kalai ke manai মন্ত্রী MLA sawoi nijino bufang kainai nijino sai thanai buthai abo hai concept bustung phajri jeng nugo গণমুক্তি পরিষদ जों सेमन जदिनो तिप्रसा रंग बिसिंग जतने बदल कसम का जों सेमन त्रिपुरा राज्य गणमुक्ति परिषद बने आबो आगे उपजाति ग्रई 62 दा सोसाइटी परेছে त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद मुक्तिनि अर्थ तामो तंगर व्यापक भाबे आं ताबसुजरा बुजिमेको मुक्ति मात्र जों सेमो यक साबमान कक बरक बाय इंग्लिश का सालभेशन पांका बा जों आबने हयते फ्रीडम पांका किन्तु बंनि पार्टी रक तिनि जों नुखा आं सिरियल पे साइफिउमो ani je nukma nukha 78 ang serai apro 78 serai pro nukha apro ekdom abir kesak salaye Tripura first bam front phaka agi congress lai thamo to ang ba serai ba khasli apro imang hengka phiaba ang tak sanai makke tini sini je main
बजागा चिनि लेकिं टं बा बजागा चिनि काइसे गैप टं बा खांग टं आबनो जे आजन लीडर दशरथ देवबस अभिमालिया आंगाबै न ताबुक साक्षना रियलाइज बा खाखामै मा गटक खाखामै मासौ जदिও ना डक्टर इंजिनियर न सरकारि कथा परिमा हाय सिनि तिप्रासा नब 20 टा कथा बा 40 टा कथा बसर नेशनल ल कलेज प्रिपारेशन खायै टेस्ट रिव्युई आफ्रोन सिमी बसर 20 जन ल परिखांखाय ताबुक सिनि सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त लयार ngै तमाय खमन এবং সুপ্রিম কোর্ট টাকসুরাসিনি বড় মাসাপানো গরৈ মাসে মুসু তঙ্গারও তাবুক যেমন আং খনাকারও চিনি পল কলাই বনি ইউটিউব নুখা বতং তংফান বতাকফানো সুপ্রিম কোর্ট কাসানন মত বিন থানি বয়স ভঙ্গাখ মানে বিনি যে টেনিউর ব 7 ইয়ার্স কমসে কম প্র্যাকটিস খেমান পড়েছে ব কাইসা এডভোকেট অন রেকর্ড নই পরীক্ষা 1 বছর কাইসা সিনিয়র আন্ডার টঙ্গি পরীক্ষা মারো পরীক্ষা পাস লেগেছে সুপ্রিম কোর্টনি লয়ার arang imanu ga Tripura ni sini borok to kering kerei ga bong ni wanji masa simintu advocate on record anthani 3500 upor 3700 upor anthani list tu boy tako engkai angau koktang site engkai sini borok khai law na belai khai na sang rai kanuk jago seng aben nukha sini leader ok phorongriwa bolainani toglainani buthlainani soklainani nok soklainani homkir lainani aboni English consequences result অর্থাৎ আপনি বাথাই চিন্তা মানখা হাঙ্গা তাবক সং সাইমানো সিপিএম জরাওবো থাঙ্গে নক সগরিও সিপিএম পার্টি ফেকে হাঙ্কাই যে বিরোধী পার্টি খাইনে রন হাকর দাই বথারো হ্যাঁ লামা কাসি বথারো আবো তো আং বুমুং বা মাংখাই আং অন্তত আনি যে এরিয়া জতি ফারাং সাইরি মানো আভাই গতনাঙ্গো আপনি ঠিক রেজাল্ট সং তাবক সিপিএম ত্রিপুরা শাসন করি খাই গরি খাবইয়া তাকফানো ও যেমন চিনি চরিত্র শিক্ষিতুং ওয়াসুং দাই পেঙ্গিয়া আ কক তংখু তাবুক সাকবাই সাক ওলাইনানি বুলাইনানি হুমকিलायनानि ओंखाय आं रिसेन्टलि जे प्रजारक तिसुगा सिन्स 1996 যখন आंगा समय जेकुनु कारणे ताबुक राजपरिबारक बाय tlangjakhang bongar matongka 2.5 বছর ও তাবুক आ जगह ताबुक खायतो कायमान गखा गे खायतो रवि शंकर स्कुल अंखा आ जगह सेनापति गे तंफा जगह अंका जगह आं ताम नुखा आंगारा तंगमानि परे बं नुखा आंगा फ्रु साका राजा प्रजा एकाता खलायै जों मुभमेन्ट खाया नांनाय होननाय आं आसा खायतो माने अंका आबोनो स्कोप मालिया का माननान हंतो माने केन्तो जे त्रिपुरा मथांमा प्रेसिनि जे प्रदुतजी ब केन्तो आनो हामजागुनि सावो यु आर कारेक्ट आंनि नाना प्रशंसा खायो नों बेलायखायनो परिबो निनि सामार आं जतो खानाव सबो आइपनो बानो सबो आं निनि उनको स्पीच रनो त्रिपुराओ ताबुक ओ जे त्रिपुरा मथाति आं प्रचार खरिमाया नों रां नांखाय रां तलांदि ओंखाय नों इउनाइटेड नेशन पाथानि बा आमेरिका पाथानि बा इंडियान जेकुनु जागा पाथानि रां नांखाय नों रां तलांफायनि नानसो किन्तु आं दिनै मेडियाति बिनि बरगो साइटन आं एक फैसा ना हाखानो हायो बोमा वन सुंतो बोमा तनो ना खानाया तानो एंकाय आं जे तुलसी पातातिन समाया फेबास दफाना हामजाक मानि गुबै हामजाक मुं आं सैमानखा अ दफानि प्रब्लेम न आंगाबोनि बागैनो आं गोबां स्टाडि खालायका दिनै भारत स्वाधीनता थांमा परे तां आं ल परि दिनै महात्मा गांधी ब 17 बছর बयसन कायजाखा आप्रु ब मैट्रिक्स फेल पसपरेखौ परिनाय ना बानर आंथां जतन बयतों आबरक आनि नगां कायतां जतन कायसा खातिलाय फुंमानो वाल नि जत अमाहाय फेमास पर्सनालिटीज रंनि बरनि वाल फेमास पर्सनालिटीज नि बयतों आनर जतन इन्टारेस्टनि हयता आराम मखाय जत वाल नि आगिनि कत कजाम नि ओ जे फिलोसफार्स आबरक जतन थांदों अंका तिनि सदर बल्लभभाई पेटेल बबागिल बेरिस्टार रमैया इभेन ताबुकसिनि जे संविधान सिनाय डॉक्टर बी आम्बेडकर बो तमैया बोलसे परिबो एंका माहाय गोबां मा जे गणतंत्र का बेरिस्टार जतदुल आइन न पढ़नाय आइन सिजारनो किन्तु गाहामसारि बरक जतिनो स्टाडि खालायखांखाय सठिक भाबे दफानो कुबुदि सातलामानो आं तिनो मेडियाम बिसिंति जरा गोबां मासिन तिप्रासा ताबुक नियर अबाउट 100 लेंखना किन्तु आबो से बाक्सा एलएलएम पास खायै किसा एनुअलमेन्ट खायका आइफोन बरक कोट फायर आं रक आजिना लामालि हांखाय ब्रै रबा बाक्सा काजे गाहे नगास तमाखा आंखाय माने
nina abana nang dofa phlangmam le nang aina phurungdi sini borok joton na tabuk राजनीतिक जों लायका बासन लायका सेजालायनानै हामिया साने राजनीतिक काम साहेबले मुर्दाबाद थैदि दंस हो आतिरसल ना एंका राजनीतिक बासन हबेनले बें पुतला सलायनानै जुदा बे बुलायनानै आतिरले किन्तु आबो तो ठीक गया गाबो तो वालाय माने कैसे सुदेक मात्र पुलिस प्रशासन दगै सिमिना बुलाय माली एसे मेसे कगलाय बथलाय दंलाय गोबां जागा आइदसरि बिसिं लायथिं रबा खन खराबिं एदा एंका आं सानै माके चिनि बररक चिनि ताबुक जे o Tiprasa jengjal to tongsuku even tongsuku ya ang 2026 abang no pas sagrao ang abo 2020 rogon ang saka ang kaprun saka je Tripura wo sini 26 delimitation nai abo kanto news media tini ang sawo kebo ang sang saka ni saka busuk tarik saka ang tiklai rono bro ang no sawo jehetu 2003 delimitation sitting japano apro area delimitation thaika engkai 71 ni boklai kya apurna age tin Tripura territorial council tongmani regional council ngai 30 sit tongmani saita angka a samoyo tomong sini tuesdays khane rok angbon haya samaya bong bo tabo edisi nar mangka tabo kaham nongka more than best engka kai sing apuru je bangla hani jera kiri korong kharpane rok borong ni tuyi bor kaham ka srai ya tabo chin bor srai ya even ang khoroksa magistrate tabo kai khumulung bokhai tongo bosokon district and session judge untong pro ang bin kwata thang sengka apura ang pori tong teko ang sengka sar je o Tripura phainer ayeng phainer rok boro bahike bo amendment o pass sengka samani bo abo ngi thang kan so angka ang apuro amendment boy ang tabung ani gari tus jak tini ang kaisa tekroksa lawyer bai discussion khayan tamani ang abono postpone khajan nongor phakya ang take jawan so most important boy waje kun dini ang discussion khaimam ble gasini Tripura ni je hani bagai national international miya pano national level ang kabang ma jaga thangka Kerala thangka Madras thangka ni engko Tamil ko thangka Tamil ngani ni engko thangka Andhra ko thangka kabang ma state rang thangka Jammu Kashmir badang motamuti ani NGO jotom bortungba engka sung disal khai jor mangka ro klai sung Delhi ro ko malaliyo gasini borong ni wan sung man engka belai kena oro simi ko kota thlai Delhi roko ang sraji jantar montar ko jokon sujoma kang srai so sino hani besaran odikar sung tabu bo saimiya sung tabu andra gundrasi baik andra gundra male barni সংবিধান sini borok siria sin rasoi kaino siria gasini tabuli dani bisingo bo je advocate rok khabai khokbai kai dofani samong khaina nei khas rangi bose fegoja tabuk je tongnaring bisingo ang nugya je kaisa kunui tongo bong bomong otang salia tini kuri jiruya kintu bong thani tebo borok bo hard study khayanko bai keng mana ang borno sia samaya bor sitong angkai ang sinana nai je Tripura tini bahai kai ayang ni kiri karang phane ani je boro o je bangali bai ro bor tini oro nagoring kha abo bo amendment kha ani le an thani ang bosoro revise amendment khai no boy bo katal khrobre ani thani 2022 ni inko jara amendment orthat 105 bar amendment 2021 ma jotoi to go 22 or recent ni abo sim sopai ko je buri rong bill ko han samane abo sim sopai ko kai sung amendment ma pori nai kai tabuk de Tripura wo sung om hai sapring tamane asle chini je সংবিধান bai kerengge sung ya prisaya even Kolkata ni khoroksa wanji sano sau biska ana khoroksa Kolkata wanji sau bokai nokul malik bo sau boka dolita ko noro wanong ni hasingkai norong ni hani wanong odikar sing nangle ang wanji pano norong je sanglai tangma norong je englai tangma thigian so bo kai bin ko khonawoi iko ang dekhoroksa mo boy eje mo boy borok ngko like oro rek tongo oro boyo boro oro manik phoki ni kaisa bobang kogrone salaijak oro udbasu oboidda babe barate aino borok taw bo oboidda NPR omokor oro joton otar copy rok tongo mo bona ano joton assembling kare horo engkai sing asole boy ro bokali sung khanango lasia no mang nai tabo khanga ang thangai Delhi ro tabuk
tini o media bisno sawo sini bikon jomati ani kroksa ani bondu teke saka buthuchangka ga 2017 ang bangno diliwa apro forum for fast justice ta national level tongo kangmo national level kaisa member khobjak jaka Tripura state ingai ga diliwa meeting furu ludi ruto a samay sung constitutional club ni ka tonga ro firuto karo sung mato du tala sakawo sungtham ga te notice nang bo matongo ga free sanani free discussion kai second day wa apro ramjet malni song kai ni Prasanto Bhushon tagu theko o ramjet mali ni kaita boto ngone se BJP ni kapo to BJP apo to BJP ngomaya bla angka borono invite thaika je legal na to ye India ni tabuk je long man abo joton English na amal bangsi 80% tabu Indian law ingia boro karibais khane bagi sata angka tabuk je bebe India ni independent man press ng law ro te ribais khana ngo boro to ye katai kaisa bisar 20 bosor 25 bosor paya herba abaga society buno forum for fast justice ka jagao 13 jन upor 372 जना delegates गारो lawyer रक्सिमिन प्राय 200 upor गांग बार थांगै कुन रकम lawyer नै आ जगा सगैका बा बरक बानो second day wana koksarika angapur saka song Tripura ni je laibuma rasmala poriwei aro song nukha sini je dynasty 184 king sla goklaika saka samani yagulo tabuk sungsina hawo aingnane kiri korang phaine rokbai sungtau sasong khaytung kuikong sata kaboni bagai ani concentration no ang nukha je tabu borok barni সংবিধান ni ko kono parliament amendment first amendment sin 2021 ni amendment exos je 5 bar ngkha a amendment no tabu phano borok kono din ngui meiya abo ang oroni wanji ko ekjone bo salaika borok gosu munui tongtako kai ang sanai makai हिंदी में आंगा पर दिल्ली रो मसो जो मुसीबत ने फांस के हमारा बंगाली भैया बांग्लादेश से चलाया था इंडिया में वो कहाँ जाएगा वो भी तो इंडिया में रहना पड़ेगा लेकिन ब्रिटिश बंगाल गंगा डूबा हुआ था एपार उपार होना चाहिए लेकिन हमारा त्रिपुरा में ऐसा समस्या बढ़ गया है इसका बहुत गंभीरता में बढ़ गया भाई क्या हमारे सुन सिनेहावा बरक तो पुलिस का किरकरन से और रिफ्यूजी Anthony Joton to norok salsa phaiga kang boy toy tu phunukano refugee bo bosoro busuk phaiga ang tabung nong noro sanaka simon nok jodi jora gokaita bosu refugee busuka phaiga robo obo tani ko gya moto pura government ni toitha tui saksodo borni kotogala chini jaga buti bosu nakha bosu khair nakha abrok sini bor amti rono kuno serious ya gaza ikorom dorang oroseka or year-wise illegal immigration influx from East Pakistan into former princely Tripura state since joined with India up to 71 census report based population. Angka sang 1971 population ka 15,56,342 জন যারা খানা চানোর ব্রক খলকতন angka সময় নাইদি যে 10 বড় রিফিউজি হিनै ন্যাশনাল আনথানি গতঙ্গো statistical department hoite bo borong yaro international passport ya somoy fan sokpaga Tripura bo or refugee rehabilitation bagaita ngai India government reka abono steren ja budget payment to sarkan sarika abon baga hanya samaya ang 10 no angkoni hamje ang tak buji mankha joto borong no sung life saving standard to na baga sungwa thona nai buinon tola ke khlai na kani tola kulunai ati deba Engkau orang tak sama kai, bawa bosra busuk pakai nadi. 1947 Bharat Bahaman ya golong kai no 8,126. 1948 kai 9,554 jona. Engkai 1949 Bharat by agreement ng manis kai confused bui payable. Engka khnaya kopro engka asama kai 10,575. Fiaba khana ko bosron Bharat by jokon hap thang kai no bosron rata-rati 67,151 jona phaika. 1950 kai 1,84,000 waisaban Tripura refugee phaika Bangladesh ni Afrika East Pakistan 1951 23,000 1952 80,000 1953 3,200 1994 4,700
1955 17,500 1956 17,500 ओंखाय 1956 57,700 57 1957 का 3,600 अमो हायखाय कसारो हायनो हाय को खाफिया आरो स्राय आ बयस या तंगो आफ्रो कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस तंगो फियाबा आफ्रो गवर्नमेंट दग आफ्रो का रिफ्यूजी रिवोल्यूशन लिया इच्छा मतो हाबले तंका गाबोनी परे का हायनो तेउसा 1963 नारखा आमो हायका टोटल त्रिपुराओ जे सुदो 8,25,421 प्लस बंगनि बसाबुति वेरिएशन थायो 1,46,708 का टोटल 9,70,129 जन जखन त्रिपुरा द नॉर्थ ईस्टार्न रिकग्निशन एक्ट आबो आइन का चालंगै 60 सिरि एसेम्बली सीट का ताबो आइननि फाइनाल न 36 एसेम्बली सीट बरक नरिका तार माने त्रिपुरा तामका आइन नंग बरक बांतो सिं सब को बुझका अरन चिनि जे मेन फैक्टर को अमनति ताबो सिनि बरक अल्टरनेटिव जों सेब नने बागै ताबो सिनि बरक नि थानसा हिमाबो थानसा करै ताबो जों मुसु थानसा बबके थानसा का ताबो जे त्रिपुरा मथारक थानसा रिंग तफान थानसा याखौ बाबा जों थानसांनाय बाबा जों मुभमेन्ट खायना जों कोनो जातिनि बिरुदिया न माना नन वायलेंस कइसरे ताइ सत्य मेप जयतेनि महात्मा गांधी सामान आबाबाय जों ताबुक चिन बर मुभमेन्ट खायनांगौ जों सिस्टेम बेथा ननाय सिनि जे अम तथ्य तय आं अम अरवानि म मेमोरेन्डम सिम केन्टो अलरेडी म आं दुई राष्ट्रपतिनि पेक राखा दुईटा राष्ट्रपतिनि पेखा जे जों न नांखाय एसेम्बली सीट और हयजना कोन करिबले आं स्रायस्रा आं सामारो गोबां मानसि बन्द कबर मानटले आना सोंगले आं सामा बाजा बुलटं नों तिनि ननि गोपाल देरना साफान बना फान अरतु बे आसुरदि नों साका बताम साका मागे श्री भूमि आं साका इंडिया मुगल सम्राट तेसा थुरुकसारानो शासन खायदिन खायनोबा आनि ककाय नों डेमोक्रेसी मान परे जे नोंले तिनि फायका नों अरनि बयद नागरिक दंखाबा भारतनि संविधान जदिও যত नागरिक पाई टू पाई संविधान कार्यकरिं खाय जों 1950 सारि जानुवारि भारतनि संविधान कार्यकरिंगो ओंखाय 71 जातांगै चिन त्रिपुराव सि काटेगरि रिवैबा फाताम बर फाइमेसे बरनो सुजुरका बरनि खामा जों हानिया मा कगया कखाय बरनो मोथां थांगै जों अर कमर थांद्र आबो तंग मायब्ले कायसा बरनो बथारि तेकरक्सा बरनो मोथांना मा कुन पृथ्वीनि आइनो क्रय हेदबा रोगिनो चेष्टा खालायो किडनी करे कुथै केव रां वेफान बरे खाते कैसे बक्सा किडनी डॉक्टर ट्रांसफर माने खयदबा ट्रांसफर खयदबा काय आं ताक्सनाय माखाय सिन त्रिपुरा खाय संखे एमन हरिश राजा हरिचंद्र ने गायजन नो इतिहास खाना राजा हरिचंद्र माहाय जत्त संखे ब्लना बेबाग रवै सर्वनाम सत्य है निसिं बरक सिनि जत्त गलाय ताव खाय बरक हामजागो सेला देजा का सानजागो आं साका बुं बाराक ता थानसानै 13टा सैते 7टा बटंखा कोरिटा एमएलए जेकुनु पार्टी फानो चिनि अधिकांतै जदिनो जों अ त्रिपुराव जों वानसानि बिरुदि बता खायदि भारतनि संविधान चिनि जे अधिकांतै जों स्रायस्रायना नांनाय आबं यासा त्रिपुरा जों कुनु मन्त्रि बसाला एमएलए सालिया एमडीसी बसालिया एम बसालिया जों आबायकाय मेमोरेन्डम रिवो एकटा अल्टिमेटाम रिवो आमहाय जदिन खायमानफ्रो आफोरसो अ त्रिपुरा समाधान फायसपायनाय सर समung kaisa sangna musungo tamke ndo khoroksa advocate ba taise thajingo ni kogo highlight kai ang khnaiman ka je illegal migrants jok takfa jordi phar sang nogoi tong chin hasteo hapai tong dele phai tong inga omono tripura hasne law and order ni condition buru ja thangi to ingya tai o law awareness ong ni bagai bum hai program doktei khai phainan nang je boror aware engtheng kai je illegal migrant habai tong phai mani je father country ni aborong no bum hai initiative na khanke bahake omorong karak saktharong na wine omhai ingya tei खालायमान अर ननो सासिनो जेमन सिकक बिचार खायनारि माहाय सरायसे सावनो तिनि जे ताबुक त्रिपुरानि जे मुख्यमंत्री बनि जे से भारतनि संविधान आर्टिकल 5 to 11 रिव्यू खायनाय कांका बबो इलीगल सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 5 to 11 एंका बोला बिनि प्रशासन तनाय और मेजॉरिटी बरो जतन आवश्यक बरो बसानो माना खायनाय नागरिक तो त्रिपुरा गवर्नमेंट रिमैया जे कोनो सिंगल नागरिक खरकसा माना फानो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 ऑफ अमेंडमेंट खायाखाय केबनो नागरिक रिमैया गे तके संनाम संसार तिनि नि पांडा तो सं त्रिपुरा हासन पॉलिटिक्स साइके बा त्रिपुरा सर मान थाइरं तै सं कक छलायनि बा गमाकिनो कायसा साइमाना मुसुंगो ताइ कायसा ककसिल चामुं ताइ को नांगमानि जराव सिमे हासनि तंको सं त्रिपुरा सालुकरावनो अ हासन पॉलिटिक्स यूज खलायका
Gak koksil sama no ba oh isu no tuh yang bahagi film mau nai. Ang to sadik ang serai sai tunggu. Norok wana nai semia nongo channel hato omhayak phaya pano ang sabsoi naro chikon mikon channel thango ang sai do tunggu. Serai kok sini Tiprasa ang yaphango saka. Dofana hamjago samani ang naimani bukhuk basimi samjago. Netaji Subhash Chandra Songno surungmaya ang abahingni samabuya. Sin dofane bagai ang menteri ML nas na yang do or die in khaitana bagai saya na yable. Fungsai no koso songoton Tiprasa kok gorom kok saka logitu phekable. Ramdi ko misil meeting asta bolmat supunggisak ya begalai raktu imang khakaino. Engkaino yang buita prostab tu phayo. Engka fungsai no prostabo klaithangu. Sungnuka IPF tini movement IPF tini NC Debbbarma bo thuithan jaka kaka. Bo revenue department mangka kento bo tini 4 বছর তংলাংখা থিমান থিপ্র মন্ত্রী বলে ব কোনো ল্যান্ড রেভিনিউ তুই তামো যে সইকা তামো যে সাকা বিনি বয় কে সীমা ব বসইকা ফিয়াবা ববনো তিকুস আইন ব কোনো রিভাইজ খাইমালিয়া সিম বরং কোনো নং জায়গা রিলাং খাংখা খানাকাবা রিমাইয়া এনকাই তামুই মাইয়া এনকা তামে বাগে নং আবাই কে মন্ত্রী সিমে সাই দংবা ইভেন সেপারেট সান্ত মানি তিনি Ram Madhav Phangka, Sunil Deodor Phangka, bak national jakno leader tu boy, tibiro pondo sable, Debra Yagra Jisno Kota ba bono asur boy, je omo hai mo ingya. He saita man siring ka tongo, nang ara asuk nang koks kong duro. Nang bay taba ang condition ba ang tabi alliance ka. Kento an isu nang bisodan di me okok saraya ble. Ha, engka abo ni bagai na sungnuka. Tabuk faisi nang jakon sari ka ba political condition. Samadan lama bang laso sariwan jaro tong hangkai. Tiprasa tagbo samadan lama tongo. Engkai taru separate sanai ron kok. Borok kai abo sung sugli apailia. Sini edisi timpano sung rokhang na so. Engkai borong thani kai kubikok borong bokroko tagbo ain sampurke bongara habiaku. Bojispa senior leader tokun anha koran tokun. Bongne bokroko habiaku. Boro ang je satamani mo article musuko tongo. Boro naithum to poriboy. Ani bai upojok tongje akai nang phai Guwahati High Court ni tu phai ang tifeno. Ang yang ka phai Supreme Court ang justice rediam pono tifan nang bongno plan bara homo bara re sanman diger kaka boro go phai boro bab je kono magistrate panang thon je kono panang apti invite khai je kono social injustice not ye kok sanati atongle. Karon সংবিধান se sa tongo to protect social from injustice. Engkai sini borok chin Tiprasa social injustice engka. Engkai sungle sudo normal citizenship bisingo jot tong sianu gene special provision relating backward classes noi sidol tribes ni jakhabla pheba yang aino khabla na pura sungna prowas chabano ko bai khoboi to nekha yang kento asar kabla na nei yang kai jotno yang khopten ma yang teke totra mane yang rasujak yang simi tonto ni khamai sing yang kai khop jaman ye khop ya yang yaku ya rasujak khai amte kai sino memor merodondo bihin আপনি কি স্তন্ত নিখাবলে কাসিন বড় আবনো প্রতিবার খানান গাতাম ব সৎ সাহস মাতো নাই আইন মাস নাই ব হ্যাঁ তিনি আংনন কাইসে কক সাসেনো পাতাল কইনা আছিনি বুকুক তেচিনি বড় কবিতা জমাতে খানাতো তিনি চ্যানেল বিসিংতই গুবুইনো সানানান কোনো বখাত গ্লইয়া যখন নাকি থাংনাই বিধানসভা সকাং স্টেট গেস্ট হাউস বুদ্ধিজীবী বড় কতজন 12 জন 13 জন খবর মেকে ফাইরে গিয়া তাকে ফাইয়া বড় ISDTR রক অনেক সাপাসাক নাম করা নামিন দামিন পর খবর কে ফাইনে করি আং থাংলে আং থাং মজদ জাতালকে খানান পাতল গানা সাতুন আপ্রুভ ফাইকা ন্যাশনাল কমিশন ফর সিভিল ট্রাইবস নি অনন্ত নায়ক আং বাগি সিনিজাক আং তো ন্যাশনাল লেভেল খাইতাংলে উড়িষ্যা নিব এনকা দুরপতি মুরমু বন রেখা মেম্বার সেক্রেটারি এনকা ব ত্রিপুরা ফাইকা ফাইমানি পরে गोबां दल माला लेखे फिया बिसिं छात्र टीचर एमप्लयिज रग माला लेखा अंकाय ते हर रात दारु माला लेखा बिसिं नुखबला लास्ट अंकाय 10-15 मिनिट बगै टाइम निरखा ककरै जखन बिसिं हाका बाबा नुखलका बानो दैबार मिटिं आं माला जाक बनिजि साका अंका समय आं ककबां सानायो आबनो सरकाय सावनो जे तामो इशु तंग तामो सानका abono sakli ang tini media wo phiaba jokhon ano sapuro ang bono saka bokat pono yafar maklang khano phaijin nung diliwo nei
bos hawo Tripura o nong Tiprasa ne bos jaga develop ya rang puisa budget o sanction o bos jaga tamong kasadi ang srai saka Tripura o Tiprasa bagai oro reservation tongo joton tongo India o bomai nang ko khaijago ST dong bagai engkai ST alada separate department tongo montri tongo directorate tongo secretary tongo rang puisa bo budget phayo kento o rang puisa budget jaga sogiya joton lamo dek paithong ang sakata engkai secondly engkai kai o Tripura ni je main problem obi yang saka money fund sanction bani ne abo je 8 mane abo be yang saka main problem ka oro mohangka je Bharat ni সংবিধান kerong bai songduk ni jaka ba upajati ba tribal ST borong ni ohani be fundamental rights on political representative opposite borong ni tini kamajak kerong krino kerong samka manthai kri borok manthai sekjaka tini borok majority soying numbers number ang saka obo ung simaiya ang obo jokon sama pore bo kono phase thop ana gorang krikha nang phaidi ang tak thangmai ko phia busung taka 6 mas 1 bosor nang thobla Delhi phaidi cyclone jaka phaidi document tui phaidi ang tongsak jotui ang rashtrapati pradhan mantri khaide khaita ang rinai bo esir khlaika bin kadi afar klang thaka tago atongo anogo gang tak sanai makai sung tini BJP khaibo ang kong sabsong so tini ko sanai nang o channel tibo jotono bangla ke lejur biriti ba dalal biriti political chamchagiri bujka buini khitung mamangsi bokrog ni maya ngane bokrog nang ka bani na bokrog nang nang nai ble leader sanai rok bokrog nang ble haje sidi tini momota bana je buri kusu kota mata ba boki passport 11 inch buri kolok ba passport 2 inch rok singa no bo barate nuru khana rok semi ang to gana khan nubjagwa hengkai bokrog tomu abagi ka chini borok khang sau or Tiprasa pasang kale joton hiru no apro thik English rango hon English medium pore jak baksa engineer angka baksa muting ka professor angka ne kasiko thaglan tung phiaba national dealer ko thangai national ikono political national la thangai kaise member ngai ko taksu ra ke otlang jaya khu nang obo ang abor saka antona ing ang saka pro Tripura ni taksu ra kono ST kendra mantri samasa ekho ke bo rajya plabos ram jaya even nine di Rajya Sabha ni member ang aborok suiti sajak election commission thangka ang tabo Rajya Sabha wo khoroksa bong borok khai khoroksa ekta Rajya Sabha ni MP ngi tongka chin borok krei haida sari henka abono tinta duita tam se pore tinta tam se ka este number nahi porno sana ringe chin borok khana to tini obo mane nang to ora tabo kon kok saka sung to 30% ba 33 no boy 93 hengkai tabuk jodi na tenure bai ba jora bai khlai pano general lok waini saka sung estino wa samasar na hinpa sana ring yabla chimro haida sari hengkai Rajya Sabha thangi chin borok kok sanai kre ha Loko Sabha seat ni kok phaide Loko Sabha anthane joton tiklai tung ati ko khlai copy rok jotto 30 ta kai ri jakha hengkai na asakbani yes men nglai yei o 30 ta purbo Tripura 30 ta pachin Tripura 30 ta 60 ta sita yang karan jodino reservation what does mean reservation ha tabuk sa reservation sa forest reserve mane reservation ba reserve forest reserve mane borong area no saje bolongin no borong tongin reserve jakble ke SC no majority SC area sna nangle tabuk sudra kono leader ni bokrok se kroi je tabuk tini Tripura motha leader no aborang onek bar chatun ne ang news media saka jetu borok bana bonga dolos kring ke ba ana jotino kajyo koroi komite khai ta ang abo soso meeting saiki kumun bokro hap kumun bujok kumun engka borla aro nas nangjali hangke ba tini 2024 sekang je duita parliament seat no area delimitation ma khaina hini borok jodin chirkho kai abo kun bapariya sudu era notification khaina kumun ওই দিন দা এডিসি এরিয়া ভোটার্স হ্যাঁ আবো খাই এসটি নিংসনা এতে জেনারেল কে পাছাবলে ঠিক তংসরি না শ্রীলঙ্কা না চিনি এমপি ত্রিপুরা মথান পে এমপি দিল্লি পার্লামেন্ট চিনি ইস্কুনো সারা বারনি এমপি প্রায় 750 এমপি no saimangkumo more than 750 saida sari iko Rajya Sabha tongo
245 lokosabha tongo 545 ni bisingo 2 jon nominated ka 543 jona elected engka borong thani sing thang sini kong kabar skomo yang rajya sabha bo engka omah juggo saimanai borok ronono rohona nangnai haida sri engka sini borok tabuk MP kriyable amai salsa sini produji bin bu bosairba 70-75 साल का त्रिपुरा को लीडर करके बिन बुआ बहु पद अपमान खाके नंग सकले कारण बिन बु फाबो वाइथाम एमपी खा बिन बु वाइसा 5 बछर एमपी खा ए बरो के सानाय क्रिबले त्रिपुरा समस्या के सानाय क्रिबले हेंके ब बिन बु फाना पर्यंत बुमासो पर्यंत नकलक सिका अति दबा हेंका आं ताक सदे मकाय कोरिया जे समय सीमा ने जति सिले फाइजाका सिते संखा बरो न हठात करे मुख्य महापले पेरमा हेपेरबा जों बाचिनि साका चिनि थैथांना समाजरन त्रिपुरासन जखन जब समिति खालायफोर जों सेराय TSF लायो हा मैया सानाय सा खिसानाय सालायते रोंते रों ताबुक सेसे मेसो अ जागाते के सरंगैपन मा सालायचे हि मा सरंगब्ला हायरबा गांट्राक सानाय माखाय सिनि बर रक ताकफानो सराय कलकातानि वान जैसे सावो नरक सराय कोनो तासासरे मानथुन मायाथुन आबन चेंज साकलासिरि विधानसभा सीट ST नि बागै ताई 40टा अथवा 100टा स्रामबै मारनाय एगासिनि हासिनि शासन मांनाय नि क्लादिनि ओ आनसा सावो तिनि खनातो बरक साके बो आनसा बुं तुम कान थुबै रिपेनो बुझका गासिनि बरला आबो तो सराया सारगया आइन पिति दिया दैयो 50% एसेम्बली सीट मानि आबन तै आनसार के कोन सायाबला तीनटा सीट जखन 10 बिरप तु फेब्रु कोन बक साइमेबले दिल्ली गभर्नमेंट थानि जों ताबुक कांग्रेस लिदान थानि फानो बीजेपी लिदान थानि फानो बा तिनि का CPM नि पलिट ब्युरो थानि फानो जे तिनि सिनि त्रिपुरा प्रॉब्लेम न डॉक्यूमेंट अमा हेके थाङै वाइसाबायनो थाङै साइमानाय बर क्रৈ हायदा सदि थाङ मा फानो बिथान डॉक्यूमेंट क्रৈ बिन थानि लॉ बुजिया बो लॉजिक को बुजिया थाङै साइपेका कैसा ठीक ठाक है उंगलाय फेले जाका पार्लियामेंट थाङै हायदबा हेंका आपनि बगैना राइट जगाव मिसिननि जगा मिसिन मुसुनि जगा मुसिब मायनो पुनि जगा पुन मायनो सिनि बर अमाहाय जगाव नों ताबु से एग्जांपल नु मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह बकोन पॉलिटिकल खायबा खायाबले बागी रांगो से जों सयनगो डॉक्टर मनमोहन सिंह हेर सदि फेबा से मेसो तामफ्लायका बिकर कांग्रेस रक सामनो तुना सानतुना आसम सोनिया गांधी बो बितर कंगि बो नालिया बस्तान बरलिया से बनो आसुगु 10 बछर बसालका इंडिया जत हमलाय आसामान बसमै समान बनि जरावनो आप्रुब बनिनि कर्मचारी वेतन सेतन जत बैंक सिस्टम खालायबेका अंकको खालायबेका गाबनि बागै जत बर बैंक रक लोन तुन मामाय खा लिगलि काय थाङानि दा अनेक किसु स्कीम काम काका बहाय अर्थनैतिक बिद ओंखाय तां आं बिन कक साइटंखाय सिनि त्रिपुरा खातैया हाय जेखाबानो खुबै पानों तनि EI सनाय जात आमहाय बरं बसारि आं ताक खनाबले एडिसि प्रशासन चालक माइया एकटार पर एक चेयरमैन हमक समनार मातरिउ सिकरे कथा किसु पुनर्वासन चेयरमैन सिनि बरं बना विजय रांखला प्रशासन चेयरमैन CPM ना आमालाप तितला मक्रिले आं परे ताखना का तार लॉनि चिफ पॉलिटिकल एडवाइजर टामसारिस तेमासा मजिस्ट्रेट या न थांगे 1,60,000 क्वार्टर टवातारि तंग रुइ तंग ने आंनो आरनो हते साबले जत किसु फेसिलिटी रुइ हेंका 1,60,000 मासो रुइ तंग मारो अब अननेसेसरी हेंका नों करंग नो दाइरेक्ट हेंका ताम नाखोमबा सैदा सरि हेंका आबनि बगने चिनि बरक आं नानि मानो अर दफा दफा तंमानि कायसा थानसांनि सामारता ग्रुप कायसा खलायै लबि खलायै बुतो बसालायै तंग थलायनि एन्जॉय खेने मांसो तंग होबो आं ता पार्टिकुलर त्रिपुरा मथा समया अमहाय लास्ट अब नुखा थांनायनि नों जे लिडारनि 3 तला 4 ता गाबाय के जे बरक मोटरसाइकेल से कताल कायमिया बाइसाइकेल ता साल फुनाय रनि ब्लॉकनि चेयरमैन नों खा हमं खा कायदा अर आं बरं फायकेबा गाय साधारण जनगण नों आंचलिक पार्टी खाय दफानि काहाम कक सामानि किछु अथख्रै गाबो बुहिनाना अ CPM काहाम अ BJP काहाम बुइताक साइटेनबा कारण तनि का बंगार का नों किसाले उनको तला तंगै आस करप्शन हामाया आं साइटमा ककसे गां केबन ब्लेम खेमिया आबने मगा आं जिनि सानै माने सिन द फानथानि अब हाइ पिलास सेकंड आं सानायो जों कामि थांगै जत बरन जों बांला बाय कक बरखे बारनि संविधान आर्टिकल 1 इसिमी आर्टिकल 51 तै ड्यूटीज 51 बी ए आबरन जों सिन बरन थानाय याफारि नांगौ कक बरक बाय ट्रान्सलेट खायता सिनि अधिकार तामा भाइके जों नागरिक मान
tini 10 goto sia borok bo tini 10 borok si tongphano borok sadron borok sijaya baika borok nagori ma phaika por saimi able কিন্তু borok tabu je na nagori singyaku norok citizenship amendment act ni kokso baksa citizen amendment act sinor tripura kirilakya citizenship amendment act arni je command anthanor tungu 31,000 busuk something ang tabu ne ko filir mano abo absuk se por mansu o ek mani pore 31,000 yang to ta embor frurika 31 day engko 31st day of December 2014 ni serka kento aborok sab saka arbo Sikh Buddhist join parsi Christian community oro Christian kok saka ba angko wanaka BJP ro iko nagori maman ne jara 5 শ্রেণী koron nagorte bose 31,313 জন se manu am bisong Hindu 25,447 antana abo toithor jotono ang oro collection khlaijak bujika sari engkai tabuk masasino oro dharma biktik 6টা ধর্ম তামসা করো আছে Hindu Sikh Buddhist join parsi and Christian 6টা engkai tabuk sin Tripura ka horat recently faire ka tamne biang ne sai re phai ka waisa bana chini ruling ni MLA Raram Podono Rikana Kise Misa Montri promotion diwano Gabo Sung Semano Tabo Kazan Taku Bokoro Angabo kono political party khaji takhain samaya Buji ya prisana nai Nini Bangra Bogo Silai Kogit Langai no Sticker Kaino Kaloka SMS no Kiklai Lang Thai Tabo Obai political thing oro kisan interrupt ma khane ga tam ni ke thaching je ni kong no teinyo je religion no toita kaisa je janjati suraksa mansini bukhakte kaisa sanmong khomani je Christian dog ni as facilities cancer khlajang ni samti hamani omon tein baki fir mor nai obo to kharare 1997 no dosra de kotong pro secretary kam commissioner bin order anthan copy ang tini obo topic tui bang tui pen ang kadang ripeno ane joto ready dongo আফ্রনো সার্কুলার জারি খাইকা বুদ্ধিস্ট এসটি নন এসটি এবং খ্রিস্টান নন এসটি বড় দে শুড বি ট্রিটেড এজ দ্য মাইনরিটি রিলিজিয়াস গ্রুপ এনকাই অল অফ দ্য খ্রিস্টান এসটি এক্সক্লুডিং সেটা রব এক্সক্লুডিং মানে বরং বাদিছি এনকা অম তাবুক যে অবংলাই তমান হেকা আসলে ang abono salsa chini borong gana ram podono ang bono boba ang bono belaisi sanman khayu ta kokra jebe even ani darani busamaisi bin baham jo okra ani para ganansi engka bobo Christian chi engka bin basapati bo pore ka Christian iskolono engka abo to kono dusya ang sanai makke nang tini national level ni je bojrang bore RSS sung seman norokbo je Graham Stand sung no Orissa 1996 Dako 97 ang asi yar ko muito grika toitho nai ka to tongnaro hingkai goli khai bathar ka sokka hingkai India to little bit Christian of persecution win tongo angnai no bo hingkai tini ke ando Christian kono dino ke bono sara thumboi gari ka soka gari bokho ka mani itihas kri sara sumui oro jakhan khan thangai komaro kri haida sadi kento ananno pujaro nei khai bla angni siwaisa pro golagati bus botha jakumun angabon tak sanaya gam tak samakai je borok obo saito man ke borok bangla ke murkhami sara কিছুই নই ni bangla sitabno jara ebabe ha o kograi khai angsai thimani wana yawoi khipai koi mani wana yonchi kogborok tongkasya khokna de kongna bo ngomor komo hai sai samgri kha yanglo o hani ni saito mani nung tini ang BJP ni MLA saito mani ang bono sagable tomong tabuk bo bukung bararo Christian no nangyawo chung je upojati Hindu rok simino Tripura Bidhan Sabha seat sung je 1941 জনসংখ্যা অনুসারে যে সিনি Bidhan Sabha seat sung manka sinin tabokai 60টাও sung tabok 42 tangka hani thaka kai angnole thangai ning inko India government salai ana Canada hotuni Canada jeto migration tlago lokho lokho angara phano thangai je Christian Tripura bustangba 4.35% 2011 সেন্সাস মোতাবেক গাই যতন আর থাঙ্গা গাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থাঙ্গাই সোনাওয়াসা না ইন্ডিয়া অতাই খ্রিস্টান মা তংলি গাই তো जों মোটামুটি অল মটা 2 পয়েন্ট সামথিং তো অল ইন্ডিয়া গারমনি তাও প্রায় 3,4 কোটি গান হার্ড অল ইন্ডিয়া আছে এনকাই যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যদি বিনি সংবিধান ন আমতি খাইছি গাই tong simali angkai ba thang tong na bagai tong layano abise rashtra sangha bo tong ko India no ses ho gya rashtra sangha kaise India ni United Nation 193 country bo kaise member angkai religious ni bagai kono dino
কোন কান্ট্রিও তংমাই সামাই করতে পাকিস্তান থাংনাই দে আরো হিন্দু তং শিখ বটং তিনি বি মুসলিম বরকাত ইসলাম কান্ট্রি বরক হেদবা এঙ্গা তিনি বাংলাদেশও হাই তংলে 16% মতো তাগো তংলে হ্যাঁ হিন্দু সিন্দুর তংলে ইনকা অর কোন কান্ট্রি ফানা একগ্রসে কম্প্যাক্ট अब ख्रिस्टाननि कान्ट्रि नाय मुसलमान कान्ट्रि नि मेबले तिनि दुबाइ फा थांनाय दे तिनि नि थांनाय ओमान फा थाने हा काय अबने बगैनो ताबुसिनि जे उबरो खालाले तमाखाय तिप्रासने असल मेन प्रॉब्लम न खबर अब सासे साराग्या आं नु खाबले असं जनजाति नै जनजाति सुरक्षा मञ्च अगाय क जनजाति मुर्सा एके मिश्र मलालियो एके मिश्र कक फेपां माससिनो बाक्सा एके मिश्र न साव ताबुले नाइसरे जों तो मानखा इंटरलोकेटर अरे बाबा एके मिस्टर नॉट इज एन इंचार्ज बा और बा सरप्राइज विजिट नो इंग्लिश के सरप्राइज विजिट अर्थात ब त्रिपुराओ सेंट्रल गवर्नमेंट साका और त्रिपुरा बर किचा नन नों मालाय मुसगो कक्सलाय मुसगो थांदि ताम प्रॉब्लम नोट खैतो फायदि ब थांग नोट खै तुनि नाइसिबले ब इमप्लिमेंट खैमिया हेंका आबन बागन चिन बर बाक्सा और तु मांखा तंग थगला जामाने जितिबो जेमन ओ जों आगे सेराय फ्रु बाजाराव थाङै बाबु थाङा तिनि मुते मिथाइ पाइतो काय गले तंग थगलाय मा जोंलाय तंगलाय राखा ओंथोन केन्ट हरिधन देबबर्मा आसु अपरिपक्क चिन्ताव ग्रैखा आं साइमानो इलेक्शन म कायसा बीजेपी नि कायसा गतंगो इलेक्शन सकांबा सुदु तिनि एके मिश्रया तिनि सकांबा आं प्री डिक्लेरेशन इग्रु नरेंद्र मोदी पो सालसा फायानो नायदि अमित शाह फायानो तेम नेतानो फायानो जेपी नड्डा फायानो जत ट्राइबल लंनि ओ जे ताबुकंग क्रिदा सिनि जे आंबोनो नकल सकल तिखलायमा बुयाबो आं सामनांखायो ए जे 18 दफानि बखरक हदा अकरा निर तमार आं वानो बरं जे हदा अकरा ताम सान बं मेमरो ताम तंग ओ दफानि प्रॉब्लेम बर साइदमान साइमेया एंका ताबो आबो हायके कायसा कताल तिखलाय रिजाखा चिन तिप्रा मथार हदा तदा नै बरं मालायरिव प्रायरिव नै सनमानि आबो बुट बैंक खायतन बागसि हदानि सामं खायतन ब पॉलिटिकल इशू सासिमाया हा इवेंट आबो नों पॉलिटिकल खायनार सिनि अधिकाते सिया बर ताम सिनाय बर हा चौधरी बताम सिनाय सैदा दं सरे ठीक दं हंके आं तक सरे माके जे सिनि बर ओ किसे इन्फ्लुएंस लायो ताव एके मिश्र फाय बस तंग थलायका हा आं सव एके मिश्र फाय थानसांनि हिनि सालजागा सिनि जे रिटर्ननि ताखुग्र आप लग लग न कबाग लाइमार नु काबल टीवी ओ चैनल लगो हंके बने आबा मनि कथक सकसा आं बरन बेगाय मका गया नों बयबे साजाय कथा मस्तर काहामले हायदासरि आं ताबो ताखुक रंजित साका दारा नों मुति फनाय कथा देनि बिन कबो कथा मांका नाबो बिन कबो कथावले नों निजि कथा जंनि ताबो आं नेलसन बाय जों ताखु हरिधन जों ताखुनि कथा जों कथा दम तमारबो हंका बयबे साजा कथा लायै आबो माना मुसु कथा लायमासे दाबि दाबाते किसे माना हिनै हंकाय ताबो इंटरेस्टिंग न सावनो जय इंदिरा मोदी चुक्ति रखनि सिमबरक सेव उफ इंदिरा मोदी चुक्ति साबन था कपि दं आं रजकसक वानसा टक्सब सिनाय रंथान टक्स ग्रैयाबो सिकदे गाय कायसा 25 तारिख मार्च जे सार्कुलार तंग रिजेक्ट तंग माने आंथा कपि तंग आबो बुझसरि आं तो संरख लाग तो तथ्य संरख लाइबले काय केन तारो ताम से तंगबा आ समय सभा नंखा बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एंका जे ताबो पूर्व पाकिस्तान तंगलाय रौनि इंडिया खार फेका 40 लाख मत फायका नि बर बाक्सा सावो फायमानि परे बरन जे आप्रुव फाइनल नांबाले का आबन सगांखाय बयद न आर्टिकल मा गनायब्ले आर्टिकल पासिम को आरन चिन बरन थानि बय परिमाण क्रि तिनि साइतन खनानाय खनातुला अ चैनल त बांमा बुद्धिजीबी ताबु नायतो खना परदि बय परदि हा असय अंधविश्वास अंध प्रेम लाई माहाय ओ जेमन सरका फना बुमा सकल नांखा ओजा साइक्लान थाका मुफ्लिक यो आइसा बायनो सवागारा पाटकारै नि मसकगो नि पारागाना नि मुथि सेंकाय थाङै तानै रिखा जला हाले मातक नाब्ला हा आंसो मनदाता पवित्र आत्मा जकुन आत्मा त तंगनो टंफाना केन्ट आबो ननो बर व्यक्तिगत बनि जिख्लाइमे एब्ले बुरसिबर रागि सामा तंगो सकाल बाय वालाय बुलाय तंमा किछु खाइमे फेबा बिनो केम फाइप्रो सिसाब्ले बिनारा मनदाता गजना काइप्रोसे बनो भाइ ख्लायुन साब्ले गासों आबर बुजियाङैनो ताबुसिनि समाज ताबो अनेक किछु कुसंस्कार मान टंखो गाय एनिवे ताबो सादि सिनि समस्या बायके समाधान नाय आं सावनो समस्याके जों वान रिटक्सन नासलाय होय सिगदे जत बरनो हामजगै सिनि अधिकार स्राय जों पहिला जों नंबर 1 हाउ त्रिपुरा बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया त्रिपुरा बायके भारत बा हाबका नों आ डकुमेन्ट थाङै नों सिनि बरनो जत बांला तंगो ककबरो इस्लामबि
जों पालका तामबाय दंबा थाङै याफारि मा बुजगिना जों যারা অমহাই রাজনীতি দেখাইनाय বা সামাজিক সামুंखायनाय बुद्धिजीवी थाङै उकिल आकरक थाङै मा सानाय जे भारत बायसं मुति मुति चुक्ति तामो तामो तंग आबो मा सानाय गाबोनि परे बारनि संबिधान बन्नि कार्यकरि इंखा 1956 জানুয়ারি इंखा त्रिपुराव का बुसुजरा फाताम बर फाय हा पाय का 71 जरा कुनु संविधान लगन सरि काराव हायदसरि निनि 1956 জানুয়ারি से भारतनि 394 आर्टिकल आं 3 आर्टिकल साइतंले 394 आर्टिकल पर नथुन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल आरो सेतुं लास्ट पार्ट भारतनि संविधान का पहिला सिप्रु मात्र 395 आर्टिकल तंगनि ताबो खायतो एमेंडमेंट 451 जतिं खाताव एमेंडमेंट खायते तो एक्शन खायते गां ताक सनाय मा कासिन ताखुक बखरक ताबो अक्रा साक्रा जरा राजनीति खायरो जों तामनि बागै सेंट्रलाव बतंग मिनिस्टार ऑफ लॉ एंड जस्टिस अबनतै जों ताम चर्चा खैया केंद्रआव से कासि डिपार्टमेंट दङ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नै हंका जों आबोर थाङै आरो सिन बर मेमोरेंडम रैखा सिनो प्रॉब्लम सा साइका सिनि बर सब समय जों निजि सिजाक्लायै ओ शिक्षित दल संघ आसाम दङ मानखा हंका ताक सेपरेट सामाने मानाय हंका केंतो मा ताङै रिजिया खायतो हंका गाबो आंखाय नो अमो बायं तमासिम काहाम बेबाक्सि सिनि हा आसाम बर'रक सेपरेट सामान ठीक दङ दिनै इंकरक सेपरेट सामान ठीक दङ ए जे गोरखालैंड सानमाने हा कुछ बिहार बने आगे राज्य तमाने दाजाखापर सेपरेट बने तेसका फाइनाबगे साइतमासे चिनिले बेबाक्स हा बर'र किरि करम फाइमासि बर'नि नागरिकता मानथुन तंसन आबान कुनु करि फेबो त्रिपुरा हाव जों according to the pre-merger settler भारत बाय हामानि सिगां रन त्रिपुरा भारत बाय हाबमानि परे मासापनो त्रिपुराव अमहाय फाइमाने करि हिंकाय जों तावो चिनि बरं बांस रुल खायते हम सरि आगे तो किसी साबले नर आनथान तो जत धर्म व्यक्ति जत नर दङ आनर जत चिको जातु आगे मुसलमान से 26% दङ 31 सेंसस सकाय हिंका 41 के बर 24.08% जों दङ 62.006% हिंका जों कोनि जुखाय के खेसे बस 87% लाथों कग्र बिजका सादि आमफ्र मुगलि दङ हिंदुस्तान चा बागान दङ हिंका आगे ब जगाव चिनि वान हिंदु रक अरबना 80% 81% ने बरक सालाइटिं हेदबा चिनि तथ्य सगमा आंथान जत प्रमाण आं तिले खेबेका फाइसिन 1996 ओ जे 1996 एक 1961 नि फेंसास 1961 सेंसस पा फाइसिन नों साबला अ गवर्नमेंट जत आंथान दङ डकुमेंट बरक गवर्नमेंट डकुमेंट मते 61 जरा हंकाय 4,69,377 मत फाइका रिफ्यूजी हंकाय आफुर 11 लाख सामथिं बरक दङ हंकाय नों आफुर जों 303 लाख 60,000 थ्रुकसा 2 लाख 30,000 बाटखरेदि आफुर रिफ्यूजी बाटखरेदि मुगली बाटखरेदि के बुसु दङ आफुर 56,000 मतसि न माबताबा साबो बिहारी बतंगो पांजाबी दङ हंकाय सिनिखा आमाहाय तथ्य बा इंग्लिश स्टैटिस्टिकल बाय कोनो मेमोरेंडम खाय कोनो केबनो बुजगै थाङो जों सेंट्रल गवर्नमेंट साइमिया अबसनि कैसा लेक सिनि बलाय खेनो आबो रोंगिया बेथाया माख्लायो कबरके बेथाया माख्लायो आं बगैनो आं मासाबले ताबो दाराम परा संरक दिन नों विश्व हिंदी परिषद खायने आं हरिधन देबबर्मा तिनि और मेडिया से सं तमनं त्रिपुरा रंने अधिकार विधानसभा सीट 1941 नि पपुलेशन रेशियो खायै सीट मा खाका हरिधन देबबर्मा ख्रिस्टान काना राथर किटुन आं न एक नम्बर राथातै बाद बगि न तारा थातुन आनो राथात आं रायदे दङ तानि एकाय आनि दफानि प्रब्लेम आं थुइसाय में तंले बयहिना न मंत्री एमएलए जाना बायाबले हा आं तिनि अबयस पुरा साक्राव तांगे आं केरंग मासरंका केरंग रिंगिया हंकाय जों पार्लियामेंट थांबो कक सेमिया म सारे काय दाराय आनो नों ताव अर सामाय जखा तलाने म सामा नों वान जे किले फन डिबेट खले बबो अलन कक साइब्ले आं बन सुनैब्ले तिनि ब नने गोपाल देवनाथ ब जदिने लयार नका तुम दिबो न आं ककरे बनां सुना ब आर्टिकल नों परीक्षा ब एमेंडमेंट आं बन बय पटा फुंरुवानो बताम उतरनाय सदि ओंखाय जे सिनाय नों नायनो बागै सिनो आइन काय प्रयोजक ना सोरनि बागै का आइन ताम का सेमन त्रिपुराव जों काय सिकल चिं सो चिन बागै काय अ आइन के चिन बागै सिकल जों दिग्रा ना बागै आइन सो आइन फ्रीडम जों माने आंगा बायनो नरक सावनो 23 अगस्त जखन आईपीएफ तिरो आं दिल थामा जरांगै सुङैना दि ताबो मंत्री शुक्लाचरण संगबो सुङैना दिबांनो कुबै दानै सिन्धु चंद्र जमातिया ताबो एक्स एमएलए संसुनाय दि आपरो तो बरो एमएलए गजा
teu khoi ni prasanta MLA songsunai di bora apro bong bisingo bo asuk thangna ka joto bora bo joto basa bai basa ni meble ang apro sable आज़ादी का अमृत हर इंडिया का लिए अभी मोदी खिला रहा है लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं हो हम तो जहर पी रहा हो हाँ सुन तो बीस से मतलब है तो असरे नरो किताब आज़ादी अमृत मसा क्या वो मसा आंग सुंगो और हानि बसर मसैया तार माने आई एम नॉट ब्लेमिंग टू बंगाली आई लव बंगाली बंगाली कंट्रीब्यूशन आई kita kata ang baru contribution ang sikar kayu. Tar mana na ang ana bosuwa kahne bobai rathare an bosa butino dong saklai anu khungno dong saklai tem abo bung meble. Love dasrot means to treat any evil irritated obviously behavior it is not considerable. Justice abo heble. Justice ke equal justice. Gachin bagai tang equal justice ngia. Sin bagai tang 1926 January ko baran songe kaj koring liya. 71 jara fatam porok phai or fatam por dairkha. According to the Tabuk Jachin Tripura, just Hasan Khata Motaka, international law, India government is genocide crime was Katum. Sarai Khatum. Ang Reto Jakuno channel, he motoka Tiprasa Fadi Ang Sanai. Ang Salonok channel Sablamo. It is not response of channel, but this is my responsibility. But I am speaking according to the law, international law and Indian law. Indian law of Ang Porinang Satamble. Kai international law Ang Porin Satamble. According genocide, what is a genocide? Kasih jatino ama kas mental suppress kaya, bamuti kaya degradation kaya mara, because re, ama ke law no misuse kaya mara, timely untimely, angka Tripura ni India ni Sangbidan no misuse kaya, jaga bar ni Sangbidan 1956 jone se kajo koring kapa, 1951 jara fatan baron asingi tani woi, ama ka 2/3 kaya, hai das re, ama ke jo haro nairi mane oboto, mane odika nite jane odika dite jane na, kemon Bharat Sarkar, eta Bangali baje dus noi, kar dus ita. Chini ignorance asan sona kaborok angka India government ka silent ni omar taman tab India government par mas hanai Tripura ni kanchar prabad di to 10 by agreement kheble Tripura government kheble song boro by wala lakre boro ani friends let them to live peacefully I love them they also must bound to love us can do we shown serious love of them Sung borok serius ham dapat penuka, bong ni kau nu sung sungka, bong tong nu sung sungka, kentu borok sorok seriously takpon sini ham zaman prop takpo, I don't think that there will be get 20%, but sungla 100% sini dedication play ke bong no, basa sungka, tomung sungka, bong thang sungka, onek sungka, ka borok ni kentu tabu ang serai makai, borong thang ke songgom fai nai, yes, tini Bangali rong ni rastro bhi hai, rajya bhi hai, ang Hindi में भाषा बोले, हमारा बंगाली भाई तो विश्व परिणय कवि का हाँ है दसरे वंशधर तिनी बरनी तामतों बरनी जतन तंगो कवि मुनि मनुष्य ऋषि स्वामी विवेकानंद सब तिनी बीजेपी नि फाउंडर सब सामा प्रसाद मुखर्जी बरनी बा इतिहास तो पढ़ना सिना नाइ बोले इनका बरक तिनी सिकै न तिनी त्रिपुरा न अमहाय खलाई सिया नि हानो yang kai sono dirika weaker section ni right borobar tongsi hai to ba kaboni bagin ta anthane koi mongkai non sauno baksa tabuk 125 amendment to yechin borong te thokai na tongkha I kan than copy tong 125 amendment bill bong yako abo bid putap khlaijaka kenta abo 2019 busu taring ka jigna sorry ko January 2019 abo tabuk aina pending klai tong abo jaka 60 si ojewan TTC tabuk BTC ka borka BTC man buru team mane Tripura Tripura Land Territorial Council which ka sade kun phelai ma karo 60 angka suno karon gura phera khlai ye chikade suno mai kewang sin Tripura sono rasa te bus thungjanai ang tini koina na yo om channel le bising tei phaidi ang leader saya seiriwanu phiaba ang je sai tongmana obo kahamda kubujna di seng sini non violation non cooperation seng non cooperation se cooperation no non violation movement khaina nai sini justice bagai seng mas hana bong nobo tini ang asta bolnu khable sini Tripura mo thane production ke ba saragable ye Tiprasa ka समस्या कैसे हो कैसा हुआ वो saragable seng mas hanai o Tiprasa ni je tabo omhai अस्थिरता मानि कारण kai ओ बांग्लादेश नि किरि करंगै फाइनाय खार फाइनाय न बरो आश्रय दिसिंगले आपन नों सनाताम किरि खाबा ये तो झूठ का बानी सही का बात केंतो काइसे जातिनि काइसे दफानो म थांना बागै नों कमाय थांजना अबन तैफास नों सारालिया हां थां तंनाय बागै कोसना कोसनि ताखा कोसना कोसिं दसो ताबखा बनखां मास मासो
Tripura mathani leader coach na coach ma ka mungsam kok suble ngadeng bagi sable oi daw greater Tripura land there is no compromise sai pekable tan mi bagasti prason kasa so in Tripura ta baksa ang sakang no bo Tripura mathan annago to egmon duibar no chokru dikha election sakang ai pan ang masa pa kes khaya sini pong topas khaya tanga anti Tripura bujeng is khalble o sui dong ri oi dagi ma khlaye engkang borok ta khajang bono hamjago phia borok sasa siton ang Haridhan Debbbarma ব্যক্তিগত tham gaya ang borok kaham ang rangana ang chala kaham manai thogni samawya kabang ma boyano comment haya khlayo onek kisu sitra ka khau ang thok kroi borok khaiton bom bokok Tiprama than kok salai ja khabang ta kisa ro intrap khai kok sangna mu sung je sang thangnai sal ge sagang sung nugui man ka Tiprama tha BJP bai ka thala jak che nei ni khok dei kaisa kok sil cham ong khomani inga omno tei nai tongna lokorong ke srai kete bu buchiri sai kana hare nonong tason jokong Tiprama tha jokon puila meeting khan thangka tabuk sini respected edisini CM Puno Chandra Narawa thangka sabi EM tabuni EM Ananto Debbbarma ni dakotor bobai khai sung jokon fil khan thangpuru orwo rajbari malai pro so Haridhan BJP के खिलाफ में कुछ मत बोलना सो न्यून तो कैसा कहम सुबक्ता बिजका सदी अंकाय आंगाप्रो आंका सामान आं BJP खिलाफ आं सैया बो सानाब नांगिया कक बो आतांगे आते साकना सेसे मेसे सोंनुगो बिप्लब देबा आसुक लाइजाक हा अंका बरो बीटीम मा कबं लाइखा आं साका बीटीम मा सुनु बीटीम थेबा रिसे गन्दगलंगो आगेनो अंगि सिपाइजाक अंगि पाइजाक even borong ni kak fainai samane busu kubiare ang samaya o borong bung nangkang sairwano Switzerland na pon to borong ni bisingo thangai group paisa rang bank clock an sau ang abon binabo kendo karek bohiya ko inkarek bohiya ta to ano sajaka gang ta sanai makai tini tabuk je opposition leader ni chini je Tripura mathar tomani ang I don't think there is opposition ta baba birud बदल सिबले लामा फुंगाय सिबले दिनै जों नुखा कायसापान आन्दोलन कर्मसूचि स्क्रिबले हा जा सारा त्रिपुरा नों सका बिरोधी अपोजिशन मात्र 70% अपोजिशन बले बय एन्टार त्रिपुरानि 40 लक्ष बरकनि जे कोनो प्रब्लेम अर्थात अंको खताव पियास 80 टाका केजि तांगे अमा हेंकना आबन्ति बरक सासा दिनै जों फुंगो पियास 80 टाका केजि मा पायो आं मा पायो समय मा जा एग्जांपल दे मासे रिसेंट इंका तिनि तामंगे अमति तखना borok to tabai MLA borok to joto nini Tripura ni joto budget ta jeka boy yafar jak borok joto kisu boy yafar maru abo onkai niyom inka bor abo pori wi borok borok je mani kogri mani boni vision document borok salia even borok saka 15000 musuk sakri kha o jaga o borok logle sungmano oro ST bisir rakha OBC bisir rakha general bisir rakha sumai da sare ha onek kisu saka angkai ang not to bising kai to datim pai namus to bai khang semano ang bos yafar jangno ang bo yafar jangno tini norway koksang lama tubthar jakpan dukok roi kara ang Tiprasa than kubui kok saitong tamne ka Tiprasa sung jodiuno barot ba hamani samoyo tong khang kai thruksa thamaro na khang kai chung baun ta sit klayu saitawo abo anthani jotto nang saka black botai stu pai kang no phung ruwa si toitop big diklaye age thruksa bai sung 87% ka kai ba nung tabung calculator ka khaine 87% into klaye saitawo busu phai nung la esem sit engka thruksa ra thanga ka samana nung sumanai ble engka nung ayang khar phainai si jotto na manai o mugli komi thama borong mansi nai ha hindustani percentage komi borong mansi nai nang kai kusam si malia engka a jagan taka kai agotla nokla nerok ta leader salayu ang sabo so borok hamjatun borok ni bakak sasome compromise joliso tabuk supply sestra ta lama kring slaina ang so ang trak sai to mani obo aini kok sai to mani nino aino kre musu dara muti to man muti phare oborno jara supply se sanai rono tu phadi channel muti debate phai phadi borok separate se sama borok ba sarina khema sibla ang sulia nasde tabang ngai risipa tongsuano pheba nini edisi bisingo nang sason khaikai artei boro habmalia abo hain tor tongkuba edisi bisingo tabuno already pray 20% kasakasi habjak engka borok nang marriage palace besin borok protection kroi to protect social injustice 46 article ara porinadi weaker section ni bagai tini Tripura wa age ang koekjono korok sama khnaka sung Jharkhand ka ba ain already salu kharika korom tabe SG burui bong general ka thanga kai engka kota yang phainai kai thik aba hina general burui
sini ST be kaja pakan kai ST in kota ing thang sena amba kebor khagiga abo ka social protection ka olo kai abo central khana abo Tripura government khaimanu abo that principle state policy ni 46 article klayu engka abo rok sung tabuk jodi no Tripura klaka Tripura khaimia da borok khaya praka sung central sakata ha sini bagai ke mungsa se ain khaimalia bong bagai simse khajona ka ba जल जमीन जंगल का जरूरत है लेकिन हमारा त्रिपुरा का तिपरासा का कोई जरूरत नहीं है तो मारो हिटलर बथारी बथारी आंगले किरिलिया प्रशासक जो दर गयो मर गया आगे सब सौ सोहायन पाइसने कय आबने बगैनो आं ताव प्रिपारेशन खाइतंगो का बसांगो 27 तारिखआव बो काइसा आं लय अवेयरनेस खाना बगै कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि बगरिया आं आने ICIPT इंडियन कॉन्फेडरेशन इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल होनाय यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्नाइज है इंडियन एक संबित को तंगु काइसा बदल आ बदल नि आं नॉर्थ ईस्टर्न वाइस प्रेसिडेंट गाय त्रिपुराओ आं काइसा कमिटी सेमन खाका केंद्र आ कमिटी खामन जे प्रेसिडेंट रक किसु व्यक्ति न गुरुत्वपूर्ण रिमाने आनि रंग स्टेप नाका ताबो आं बसां 27 तारिखआव आं आगतलाव काइसा खलाइका अलरेडी हॉल बुकिंग खलाइका इ मासनि आं अप्रूव 50 60 जना 100 जना पन आं खलाइनाय खलाइका नि कागज पत्र जन रेडी दंगो सिंखाय स्राय कक एसेम्बली सीट जे भारत हामाने सिकां सुनो मारनाय त्रिपुरा बाहाय का orang borok we marjare kene mano sijak totong ba je ko phatam borok a we ko ni oro saklar sono phai ko saklar sona ba jodi no त्रिपुरा no angso ni kun ni sijak krei ha abone law no te sinanako the government of India act a boycott-ma abo paipor na nai aro সংবিধান আর্টিকেল 5 সাকা 6 সাকা আমবা ko noro mo pori nekha ka oro tabu samakri ko mo boyo jodi pori ka mo boy no sin borok kaham kai ka mano wanji sima se mo bangla se sejak borok serai se saka article 6 mutabek ka sungba tabuk o je bangladesh final takfan chin jaga kri india siborok sajung ning se sarage nadi oro borok sima se karo kuti kuti uipuka udbasura oboiddo bharoter aine bujiga mo sabosoi ikonar o sengare matore ganang boy borok ka aboni bagang khajan takku bukur no of media bisi koyo so ki tabuk do phandani Oma hekai Shititi Shia Kalida Dofana Thok Montri Mele Salai and Dofan Tebos Kumasanai O Masing Kasang Matag Hort on Matangatongo Ang Simonu Ang Tangzak Ang Bolong Pantor him Pajakble Sijakble Piaba Tabuk and Ragot Latanero Actor Noxilia Kaisa Kaisa Officer Rock Bororang Pai Bororang Pai Tintan Jaka Saita Zaganok Zaga Pailejak Oma Kerang Halayo Boron Pai আপনি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা গায় তো আংসো কেবো ইয়গলা হয়তো নং তিনি নুখাবলে আগতল ন হুখাইনে রক বসা মাসা তমা পর্যন্ত ও বইনি দফারবাই কাজাগাই মা তমা নুখাবলে নুকতংলে তাবো মাসায় কবা মাস নুকা বসা যে মাংনি তমানে মাংনি বং বিন ফাই কাজাক आं आबरं काजang मा सायान सामाया जों अर तंफाय नों जे जों सासाङै तंसनाय 14-15 लक्ष उपजाति रंनि अनुमानिक तक सेंसस तो 2021 सिकुर कासे कबले 14-15 लक्ष तिप्रासा रंनि अधिकार आगरतला शहर खोवाई शहर धर्मनगर शहर आम्बासा शहर उदयपुर शहर तंनाय रक सिनि बसाबुति स्कुल काहाम परिमांखा जोंले जों सासांना हिनि वानस तने रक जतर बर बुतवासि आं तिनि साइरु बाइके बुतो माने बं बसाजो रक अमर समर थांनाय बे कयजन डाक्टर बं वानसा कायजा खासनाय दि त्रिपुराव कयजन डाक्टर डाक्टर कायजाखना नों केन्टखौ नों खोखना kana जे वान जिं डाक्टर त्रिपुरासा कोन अफिसार बे कायजा फायगोन खोखना का प्रमाण दिफायदे आं 1 लाख टाका हरन फायतिनो आबो खाजन ताखौ बखर आंबो कोनो व्यक्तिनो समय आई लव ऑल ह्यूमन बीइंग आं जत्त पृथ्वीनि सृष्टि कायजाक जत्त जातिनो हमजागो जत्त बासा बासा हमजागो फिर हमजाग मानी मतलब ऐसा नहीं हो सकता है एक आदमी के मार के दूसरा आदमी के बचाएगा ऐसा कानून ये कालो कानून आबन जेनोसाइड त्रिपुराव जेनोसाइड इमप्लिमेंट ngui tongkha abon hoite tabuk जों आइन अधिकार चिन बरं सिना नांनाय आबन बागै आं बुसांगो अ प्रोग्राम आं खाइतंगो ओंके कमिटि खामान परे आं आपुरु आन्द फान्थानि थांगै जेता आवत इंडियन गवर्नमेंट होते रेजिस्टार ओंकाय आबो ऑल इंडिया एरिया नि कवरेज सजाक चिन्था जरन तंगो बाइलो तंगो ओंकाबो यूनाइटेड नेशन जदिनो चिन बरन अमाय खाइनारि आंखाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंस खालायनाय कारण बरफ यूनाइटेड नेशन कायसा द वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल नि करिजबा ए आबन होते रिकॉग्नाइज खायजा एवं त्रिपुरा होते आं तिनि साउ जदिनो केबो जदिनो 3 मास बा 1 बছর सिक्लारक चिनि अर्गानाइजेशन थ्रुटे ट्रेनिंग नाखाय फायदि आं रहनाय थांना साना तंना जदा फ्री शुधु मात्र पकेट मानि सिमिन नंग मांगलाक थां फाइनान
Tripura hoite waisabana nini New York jara headquarter thana bagai plane ticket free nga final free piawa nang ara 3 mas tong apro nung tamoni ni rip side panamu sungo amok aborle manglak nga nono training rehna worldwide borok by malari non training rehnai leadership training rehnai taklai ang rehna tongmani ikotini sonaro kaisandor bo channel bang sekhna chini kok thang tv ni krija bono sungine di bothana ni komase bokai 7 din sin tongpun sese mesokai 0 hour ka bo ano sakangkai bothang malia binu family ro problem thangkai ya ka taklai sang rehna mani khali bo rohon manu bosro 2-3 bar sung North Eastern hoite 3-4 jonat rohoro ka sung tabuk chini boron susikito samnango ka ang jadina samawa ani buslano jodeo no UPSC ni baga ang dili rohjai angkai ang an buslas rokmo tabu UPSC taklai bo porikha reman pore pasung thungi abato ulum bepar passing ang thongo ha ang gono next purkang rohan thong an buslano 1 বছর training America o chini organization hoite free aro tongkha kauni kisu singmanai income ব্যবসা খাইমানা nang ar tongte ka chin Tripura no bor klang mai ajaba saida sadi mano engka bone bagai chini onek lama khola tong tabu khola abon bagai anglek jesupa sato ang Haridhan Debbbarma kwani yong lakhai tini oro asuk phaiya ang all India organization ang sagabla nang tabu phaide an Gujarat ta thana nang ang bai Gujarat sinja ta tong hinar thang turana ya nana Rajasthan iku sang Dr. Belaram Gura advocate bo ano sang saitong Debbbarma je nang sadi ang Tripura phaine saitong ha nangka tamil simha salam sikade abo bo ana sahar tungu tamil ni brother nang jakono saka Tripura phai nang Tripura samai chan tong onek saka sung bahap ka sung buinthan khana ka thing no tongo nor ma hake nang hawa muting mani abo kaisa sung jotto indiani borok sung abo no ma busanai abo ni bagano tai suna tongai sundi ang le sra ka ang sposta badi ta ke sumung tongo mo to chini Tiprasa bo songni manthai sokte rong toino jeng thangnai talsa batal ni sikang ro sang nugi mankha haste gnangoi no chini kok amani kok brok no jeng seinani tai serengnani bagai haste gnangoi jeng sanmung tei joba khalemen nugui tong ge o kok brok roman script ni sanmung no tei nin firmung bahai angnai kok brok roman script ang several time channel saka oboni Tripura ya all India o tapsujra nijini language no ready ni sana nang mani karon pesone angkai obo sung itihas ortu nai nang karon Tripura o chini raja rok jokhon biশ্বকবি 1913 o Rabindranath Tagore biশ্বকবি man thanga ka chini borok influence thaka sung apno half bengali thaka angkai chini raja rok rajsabha o bangla basi ang nono jon nangkai Tripura state gazette songkolon boini bumung an thani 6টা set tongo kebo nangkai tlang thabari aro 3 rajani shasan tongo jotono bangla bai mangse circular khlaijak nangka agini simino jodino sini roman script beke raja chalu khai tong angkai sung tinik aborono asuk san nangla khumon angkai tabuk to Tripura o je shason khaine se o basani borok sung tabuk chini sare porena angte bok saimanu ani busana bang English medium pore chini besar tabusu kosto Bangala bo ma poriwu Hindi bo ma poriwu English to common no engka bong nile tabu porika engka borok Bangla ni jini basa engka bong aro relief man thangraka Hindi kaisa English kaisa dia por chini ka 3 ta poja abisi kok borok porika 4 ta poja thangraka nari engka bong bagaino chini baksabka sawo roman script bitor ko bong ni khai sawo technology defect homework defect ang sawo पृथ्वी वो नंग जोतेनो highly educated na thanga kai roman script by thanga kai ABCD small letter by capital letter bosong samono 26 duguni bawno kento ang abono anthani joto balisik hoite hindi joto anthan poitong norok phaidang ebre joto anar ka joton tong ang fili logun phunu problem kai soro sore kokho bangla by jodi spostikoron nang jodi bangla sinak reng chin Tiprasa tapo bangla ang naka 12 bangla medium pro 12 rok BA pori jarok MA pori jak ani paigna masa BA MA ka BA khlajak bono bangla drafting khaine manis ang bon dictation ka sari semaiya banan sari maiya karon bangla kothin karon bangla angkai baksa sawo bangla bo musuk so kokho soro sere simi akar sigar tongo ek bono 2 bono 3 bono sok tongo refla bofla rofla tongla aborok joto na ka 327 ta
bini rup bono benjon bono sar bono angbai saka salsa kumut kondu sodri thiapuru bono masanga pani na bo kaisa khub angnin thang kaisa action ma khabo ma saka ang saka bangalo sudur duiti si bawal ko consonant maya ang sa rup bono sar bono benjon bono simi aro rup bono botong saka ka rup bono bahai are rep hola boro na ningsi siangka ঠিক আছে শ্রী আবনো আং সাকা রূপ বর্ণ অর্থাৎ আং তাবি কম তুবি থুপ তঙ্কা অম আলাদা নি চেহারা হেং থাকা কিছা হেদে শ্রী আঙর যদি তাও কনি ককার বেসিদা ইনকো পত্রে পর কানি তঙ্কা কাই গো তঙ্কা কাই তো আবা আলাদা থামলে বখনাই শ্রী তঙ্কা আলাদা থাও রূপ বর্ণ হেংকা আবন বগেন নং তাও জফলা বাইকে থেপা না বফলা বাইকে থেপা না আং তাও সিজাকলে হেংকা চিনি বড়রক রোমান স্ক্রিন নো চিনি দারাম পদ তো স্রাই স্রাই আনবি নগো আসুগই বসাকা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ যদি না ইংলিশ আসুনো দাম ক্রিং খাকায় তাঙ্গে তিনি সারা ত্রিপুরা সারা ভারতনি তিনি বিজেপির পর্যন্ত বিদ্যাজ্যোতি যথা ইংলিশ মিডিয়াম তাং সালমা খায় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পরীক্ষা বলতে না রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা বলতে না जों अ जाति दंसरे पथे थांगा आंसौ आवन बगैन आनि मतले रोमान स्क्रिप्ट बाय नों जदिनि एबीसीडी परीक्षा काय जों जदिनि कक बर बाय सैब जस्ट सैब सारा पृथ्वी नों विश्व जयिङै फैमानो बांला कक बाय पृथ्वीनो मेसेनै फैमानाय सुदुन नों रोमान स्क्रिप्ट जत स्ट्रिंग थाकाय फियाबो नों संस्कृत हिंदी स्ट्रिंग काकाय इंडिया सिमी जयिङै माने इंडिया फन दक्षिण भारत फेल एपर नॉर्थ ईस्टर्न फेल मिजोराम मकिन नों आबसापुरि माने आं खूब दुख नांगौ अरस तब मासा संस्कृत कलेज खुलुरे फेका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आबो सब खुलुरिका सिनि बर कयजन ब्राह्मण दं ओ मासा मांगै तबुक ओ सिनि बुखु मिलन रानि सर संस्कृत परि फाइनो संस्कृत पन्दिं लै तबुक उल्टा पुल्टा कक साइते हेंदबा एका आनि मतले रोमान स्क्रिप्ट सारा त कोनो विकल्प करे एका जों तबुक बक्सा बक्सा साव जों लोकल लैंग्वेज नामबै सिनि उन लैंग्वेज टंग रखनै आबिष्कार खायना रख साइतोना खायना रनो आं काहाम न फिया आबन ताबो नों फोरोंगै सोरोंगै जेनेरेशन लांथाना कायता अनेक जेनेरेशन गैया बुंथानाय दिनै जे सारा पृथ्वीआव जों रोमान स्क्रिप्ट दिनै करनखाय रोमान साबा रोमनि साबा इंग्रेज बनि भाषा गैयाब्ला रोमान स्क्रिप्ट रोम बिनुस रोम रोमनिसै किन्तु इंग्रेज रक्त बरक आबो स्क्रिप्ट नाका ताम बरक साइमांका मो स्क्रिप्ट लाय आबनो बंनि भाषा बायसिने क्लाय प्रनाउन्सिएशन मो क्लाय इनका बरक आबो शॉर्ट फॉर्म नोंला जतै एबीसीडी जखन कखलायका ससलिसा सोंनांगौ आंनायखे बायका ससलिसा का स्मॉल बाय कैपिटल माला ओ बो सेम पी बो सेम डब्ल्यू बो सेम इनका आबो सेम सेम नो माइनस करे गांका ससलिसा सोंनांगौ जतै A newborn only had to learn only 44 form of the font form tako asu sirnangso gaja bob dunia pai mangka engkai nang soro sore kokho sing dong iya akar sikar bono nang nukram lakar butkere oskar butkere nang engkai hindi bai bai no hindi bai bai ano hindi সংবিধান bai rotong lang anara bangla সংবিধান rotong hindi সংবিধান tongang engkai nang hindi busu kokai makai nuknabla engkai abo bahai ni kaisa new generation new create je born child rock botabuk koni kok saka pajona na sinina da laino na 50 jana na aba singthau na de bo pajona ka ta sing manai 50 jana ka bo sini manglak ei uncle ne bono salawai ni phung pano 50 jana bo sa sing manglak pajona ka bo pajin ka sini manai haida sari komo haino sung angabaina saka basar sagor hote amar আপত্তি নেই কিন্তু অক্ষর বা হরফ সাগর হওয়া অবাঞ্ছনীয় পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আরো ক্ষতিকর আরো হানিকর ভাইদি जों তো চিনি তিনি নি পান্ডান পাইথাক বখাং থাङै তংखा তপनो ताम के सार निन खुक्तै नों ताबो नाय तंनाय हासनि जत लकरावनो नि बिसिंतै नों ताम को कचार मुतंनाय बंनि बागै आं तो कचारमा अबनो जों थानसा नै गोबांमा पलिटिकल पार्टी मेन खोथाव पलिटिकल पार्टी नो मासासनाय पलिटिकल पार्टी रो थानसा सामानि जों इसुनो से पुइला जों सिरानांगौ सिनि बरक सका जों ता दिल्ली सल प्लेन बाय बथाङै बाक्सा थाङो सगां बारे बाक्सा रेल थाङो एंखाय आं ताक सानाय मांके सिनि बर रंनि तानो जाने मुसुंथि जे इसु खलाय ताबुक नेता सालानि मुस्तमा आबनो जों इगु सिन बिसि कुंसुलाय मानि आंखाय बैकग्राउंड काहाम आंखाय सिनाय बा आं सिबिस दफानि बागै डेडिकेट खालायफेनाय अबरक जे सामानि एंखाय सिनि थेनटे हा दङ आंनायखा किसु संगतन किसा मिसे एक्सिपमेन्ट खायनो ओ कुंसुलाय माने सिनि कन्ट्रिबिउसन जेमन साका টিএনবি नि किसुक साका दे টিএনবি रो तिनटा सिटु अपन अबदान सब টিএনবি आन्दोलन खायपुरो जों रक जत्त सारा थुमबै राग मारहरो एबेन जों
rang rok ma tuni yo bong na mai mi song master yo amai kabang ma sarti brang dong ba jotoni contribution tongo kaise dopan exhibit no baksara saitong sudo TNB koklai ka norong ni khate kisab number kabang ta first division ta sing dok ka third division opang kata jotoni tongo NLT khaibo contribution amahai no 80 khaibo pheba sing silai tibo da tibo je saklai bo politics khaibo sin thane hanjang man kai kri shorten belai shorten thanga tabo aboni bagena sing bono buthai pang neta sana hasu buthalai ble pheba ani ko khabaya ani koi mukha mosi buinobo thangnari di nungbo thang tuni buinobo khaksa mari di nungbo khaksa mani buinobo hamja mari di nungjo hamja mari kubui bai kothar bai kaham bai nahar mungganang bai ya prisa kai success nai aboni bisingo buino sejawui buino tola sukluga nai buino thokewui ganang sarani bagai nung naifano nini busabutin rang pusa ganang ganang kai jisepano higher educated klan nung tuipedi buni bantak lai thangbayo abol thani ni je orang परिश्रम kai je bum khai na sonang khai dunam stangle ran ta kon ko an busajek ang doktor ka porituka wansai kai thangka bui dofai kai thangka antam sonamsi ani bongso paikna blulta amti adaba ang nayo sini thani te ke sang tinobo sikon koinai gabang ma buri ro baksa baksa nukha sakri mai sini rok pora ganang ganang siklani ko borongoi kai ja khibu gari driver rok bai ba je kono ekta sadharon boroi phano olokai sakri bakri makai bil status gothe ene salana kokki kaudi roru obo kaisa ang nagarong tha srini so ani ko ya thangi nagaro thangnai di nagarong ni insurance officer se ang samani bolong boro khai tanai sibin busai bolong boro khai tanai major aboni bihing kai yang kai nini insurance go de government of India ni an ko intra ko ta ko ar bani se bokaisa officer ang sunka sister ano gai wai tunu phayo gan kai ja khra yes kai ja kan busabo tong khorong nei ani basai kai an basai kai tabuk mutu ceasefire tong so NSCN IM group ang wana ka angkai tam bubung kai mutu butai major angka bokai tamo officer group B angka ang bonus sangka angkai nang bahai kai bobai malai buti tam saka sari jodino naga amahai saise dofana hamjanai sigare amahai angkai jagmani awan than correct angka ango soang nangnai faltu rang sim khawoi tong thok sare tong kai ani bongso kahamglak saisa ani nagano dok rokha khaina bagai soba khainai ba angkai jakha an pasar ta tinai karon bina kok khnawoi ani bakhaw mangka pa ani busajok bo jodino rickshaw driver ni buslai pa angkai nai saka ang bakhatak wang maso ang so tobo buinda phai ta kai jodi abo haita ko anyway ko bo ang abo apil ba abidon khayo chin borono chini busar no bo sung sang bareno friend frank sung class heno baksa baksa nugo salabai bri bai sala sikla pang brisilon to buma bahasong asulai kok samakri engkai borong icha moto gudi tunu amtira sari am bagai oburi ro icha moto loka kajak thung engkai ang nayo chini borok serai frun simino joto poribar kaisa ai khangkai na asuklai maisa ma sagam brasa bekpano 2-4 minute nung muti khala ama ka sing sika tu draksa ka taung nai lekha por kaham khainan tam khainai buting na nai career tam bosibo sra sing joto ko jatino saimiar amha position sogoi me angkai ni protibisi IS sung phaika ba ni borok kaisa sigi tong phaika bon thangsuli dara sung cherang buti khaina maje mani china rasugui nung samoi tong phung padi amti rokha chini samas no kaisa naithok ketlang na nangai ble angkai samas thangsugui nai phiaba chini society ke tam tong sema যখন para kami যখন yang officer কত টাকা আগত ল নক লাগে angkai te kami pon kapi ya angka awasin thane tama negative ya da ha ani kami ni muti phona muti officer angka nus nuclear por chere rok who's the person angle prai nang thangle ane parwo ang kono sikitan samaya thanga ka ka mama yong baka senior rok olok porijong bi aste se ang sau muti ke muti porishram makhane muti khane sung bui wansam tanasli toksam tanasli nang ekmatro susikitong ka simsi kaham mano susikitong na nangnai sikitong lo susikitro nang sakri krei bon tasare pungse baka taw podi sakri krei soang mai chai tongka engka busabuti khana kai ngai ba bor sakri krei sakri mat na yo samas tongsak ব্যবসা ba khlai jesap kaidis lekha pora ganang ro jakon thango joy rasati khai thangbo bokrong nongnai ব্যবসা thangbo bokrong nai jakon samutana abono sung lekha pora no khaina bagai sung kebon discourage khaina krokre baksa ba sakya do de an basa batang pospor liya so ang lai sate tam lakai sakri simaya ta khaina ka ba ucher ro khana tangla mak sam jaga masni khana ka oboro obhai rong message tar hospital ang koi jawo cinta phantne ang koi jawo sung sotna positive ese ma sonai sung baksa ba ta set ba
bahar ka thangsa ka sung thoke ka wan jai sung muti kleka no that sung se thoke jago sung tong nang thoke jago nini kheto ari boundary ri tong ka musu hab mai bele phiaba nung bera ri jaya ba sa jakha asu suble gabono tabo phari sung ratan thancha khlai ko buyo himlai sino ang saka sini je last ang sadang sini produce jino ang saga thange document dikang mor joton dikhabono bonus ya sakka bo kentro omo bai himma yang su ngabi ne kai short period gawan bagang semia o Tripura motha tabuk je sini produce jini tomung bai bo do phanle samadan yang tangai saknya mala bo oro norok nukna musuk murugmani musuk digrai klang buin para berai taman nuka borok murugna ka o borok no murug ka o do phan murug oro matonai ngopor tamo bo apa fasong atino oro tong thobe 5 din thong ta thangai tong 1.5 mas 1 mas mili bor tong kha bor saka tam khai to saimiya amtike ko maya angaba sabla kolkata boni jaga tongo a jaga nok phaloi nung Tripura sera jable ham Tripura saka raja ansable ang sawo yor awar bubagra nung phaidi tabo ambassador ne durun jaga paya kolkata ne phal kaboi aro katal rasbari tangai khom gong ka helipad pon snamboi jaga kotor mawo nung oro phai o dofano nung musangdi tanta tini gwalior raja ba gwalior tonglo bro tan Tripura raja ka Shillong tong Tripura raja ka West Bengal tong Tripura raja ka pro Madhya Pradesh tong buina haw tong apat buti raja ba bu phabai bu sate kaglai tong mahaya de mo anga baina koinai jara da Tripura motha ni leader ni jara semi leader dahna bongno na pro leader raknai wa thuisi mano baksa sable Tripura motha ni birude je sanai kai nox sokidi petrol loi sakel sable aboko desin sotru jatin sotru a sanai ro no bo sungbo sini tongo omti rok negative ko yata bapa ha BJP khai nai ta nok thanga kai petrol luk sai khiring so are গণতন্ত্র তাবু বিজেপি সরকার টাঙ্গা বাবা আর থাঙ্গै চাই তা আবাই কুনো হামিয়া সাজা তা আনে আरो आं साका যারা সিপিএম খাইতন ফেবা नों सिपिएम खाइतों पानी Tiprasa पार्मानेंट समाधान लामा तो तंग नों अपार्मानेंट लामा समाधान तिखल जी आगे सेप तब आं हरिधन देब्रम सारि काबले नों जदि सागानि नाइन करन तुइ फैदाना फुसकांगो तुइ फैदे सालायन डिबेट खालायनो नों तिरिस बीजेपी खाइतनाय निन Tiprasa समाधान नागिरि आं परे हरिधन देब्रमा तेकुन ख्रिस्टान रगरो Tiprasa नि बागै आन डेभलप खालायका अक्रे आनन नों रखलाय रहरि हा आव बिसे आइन सनाबै जदि मांका Tiprasa ख्रिस्टानाय रक ना तो कॉक बुथान आइन का कॉक जनाय आम बे कुन करे बरक बासे के सल्ता थिने ब्ले केनतो ह नांग नं यासु लामा का सराव कॉक बने किसु लापुरै आम बे खाजन ताखु बुखरक सुं कबां मा कॉक साइ मानो कबां मा फोरोङै मानो केनतो सुं ता मसा ता मखलाय सुं आबनो इतिहास जेमन परि फेमा सुं सिरा नांनाय अ हानि बुसाङै जों तिनि अ मा हाके नांग नं या सेपरेट सानो ग्रेटर Tipraland सानो ग्रेटर सेपरेट स्टेट आर्टिकल 3 बरखा 2 सालियो आं आगे वो साका अरे बाबा तू हुंके कुनो राष्ट्र कताल फाइप्रो आबनो खलायो आबोनी प्रमाण पन नादिखा ओ सिक्किम रॉयल सिक्किम क्रिदिबा सिक्किम जखन 1974 फाइप्रो आर्टिकल 2 नो अमेंडमेंट फायो 3 हिंकाय जेकुनो विदिन द इंडियन टेरिटरी दनो बागनानि बा हाबना फुरका आबनो यूज खलायो ओ जेमो आबनो आर्टिकल 10 11 सिटिजनशिप अमेंडमेंट खाने बाखसो 10 गाका एक समय नागरिक तंगमानि भारतनि कुन जागा ऑस्ट्रेलिया बा कुन जागा तंगमानि बरा तंगते नागरिक लिया का आबनो खाय बरताइस नागरिक खाने खाय आर्टिकल 10 नो अमेंडमेंट खायो 11 हिंकाय द्रनि ता फ्रेश नरक सेमन 1996 एंकोनि काइसा इजे बांग्लादेश नि लेखिका डॉक्टर तस्लिमा नासरिन बो पार्लियामेंट एप्लाई खालायका नागरिक माना बागै फे मुस्लिमान फंडामेंटल सोशलिज्म ना मतन ऑब्जेक्शन निमा बागै बो नागरिक मालिया गासिन बरनो अबन ककटें ता सानाय बाक्सा भाषा साइतका 10 आं खरकस लयार आनि ताखो खरा सौ 5 बছর टंखाइसे नागरिक मानथाखो आं साका हाया आं सा फ्रॉम द commencement of the constitution those who was residing under the territory of India since 5 years they shall be deemed as a citizen of India saman se bakabi taka 5 বছর टर्न ताकलाई 2015 फैकानो पुरी 21 कानो नागरिक थाका आपतिसि बुजाल जंसो सेसे मेसा बितर गंमां मा आं साका एक्सक्यूज मी जों वालाय ताखुन लाक्रै नों काहाम काय थाङै रेफरेंस डिक्शनारि प्राय परि ऑक्सफोर्ड अफ मिलिरि नायदि those who was or past tense to go commencement man sengjak man to go aboni poreka nang srai srai na saprkala sese mesa ka bosakala au tingnang phai ambin bung sanai ya siu mang kyau kre ang satinu kabang man saya tongnai borok ke perfect kre ang so noboji sing sro bo kasaman boni bin bukhabai an bukha mil jaka bosawo noboji sing thamchi kutung omo kutung no nei singu ang rajat sharma ka bosaka yes ang joto gosu ha sung joto borok joto balance kre ble kento tar mane ang kharab ngi ble bosable ha
उनका भूल हो सकते हैं लेकिन हाँ बुरा नहीं हो सकते हैं इंसान वो भूल हो सकते क्या बुरा नहीं हो सकते हैं हाँ कब है ना संग वो बरक जोतनो साया खायो जोतनो भूल खायो संग नोगु धर्म शास्त्र वो आगे वाल्मीकि मुनि सब वाल्मीकि मुनि हाँ संग ताम तंग मानी रत्न को दोषु अति रबा लखाय बो रत्न को दोषु से बरनो खाय सुई बथाव उन सब लारो संग चेरा फखना माने सेसे मेसे बसे तांगथाका लखा वाल्मीकि मुनि उनथाका अंका संग ख्रिस्टान बाइबेल नु खतमा कायसा सल नै तंग माने बो ख्रिस्टान बथाना सारा बिनतेस आइके कुन प्लान खाना सारा किसक्रि कन सेसे मेसे बताम का बरक हामुल का बस ख्रिस्टान के प्रचार खाय बस तेबो दुखु मानै तेबो सवाल वाइटा बिनि जे विजडम मा बो फ्लांगै जों ताव गोबां मा बिनि बुक्स बर परिमातंगले आम बगैनो बरनो परिवर्तन ना बो सुजुरदि बोथारै हाकर दावै बा बकगै बोथारै आबो बे दफाना फियक माइया जों आबोनि बगैनो संजम इंग्लिश का नो टॉलरेंस इंग्लिश बाय संजम तन नांनाय ताकासिनो हामजाक माने लाभ कबिसे अब सिनसियरिटी जों बरनो बाइके यूज खायमानाय आबो हासिन थानि सिनसियरिटी तन नांनाय गासिन था क्वालिटी अप्रोच तुरु काम खायनाय खालक माने फायका अंकाइसे जों बरनो हामजांबाबो नों बरक जदिनो खरकसा बुल खायखाने बरनो सोंफैजा ओइ फना सिक ओइ फना मुतै ओइ फना ड्राग जानाय ओइ फना सालजा नग आं मासा सास प्रेक्टिकल लास्ट इयर को खरकसा नंनि फैन ओ ड्राग जाना तलां थाका मानजागे बुइनि माने को बुजागे टंका लकाय साव आना बुं खसाका निनि फैन दाका मा कां सासि मायाखो टेबल फैन अंका लकाय सासे मेसा बुजाक सगै के लकानाय मन टेबल फैन कायसा कर कमां खानाय मान क्रिखा nga थांनाय मासे बुदिन सना आरो आबतामाको आं सेसे मेसो नर सकाय हिनानो अरस तीन टीवी खना आं नाका फादि आन पाराव फादि आं बंनि नंनि टीवी फालमानि बुइनि मानि को मानि जत सुरगान डांगरिरु ते बना आं ड्राग ओ नन नगर के 11000 आं करिउ आं बन ड्राग नि करिउ आं सुगवा जतै ताको आं आबो समया आं बुइनो कतिनि म समासा आं निजि दिजिन को जग्या गोबां मनो आं सुबाना मुसुंगो जे सुमा दै सुबाय दं आबा के निन कोना नंगा फुंसे आनि आरते खटिखा खाय खायाब्ले गासिंले फुंसे जे बमतै को मद्राक्सा का बन आइसोलेट खलिया बनो जों ओ द्राक्सा ना चिन टिमो माना हानाय अंका आं लास्ट मा सानो चिनि ख्रिस्टान न जे ताबुक चिन दाराम पर संरक साया माने किसा आं साक्सनगो आं का बाहाय रिसार्च खायो सिनबो किसा बुलटुं जों ख्रिस्टान का काय जों कक्सना थांपन रे पारानि नन ख्रिस्टान आं नुखाबले नन ख्रिस्टान कक्सना पुटु तलांगिया जथा ख्रिस्टान सिन थालायका ख्रिस्टान गाबो खायसिनि समाज का थांनाय खालाय थिंतु आं बागायनो जों बाइबल से सिया तंगो ख्रिस्टान बे नन ख्रिस्टान प्र काजना बगै साजाक दं तंलाय मानुनै अंका जों ख्रिस्टाननि कक्सना थांप्रबो जों नन ख्रिस्टान ताना नाय अंका नन ख्रिस्टान रक बाहायनो जों तो धर्म से कोनो कारणे जों परिवर्तन फाना समाज परिवर्तन याबले हेदबासरि अंका सिनि समाज जों डिटाच खायावो एटाच के मात्र नाय इंग्लिश के एटाच डिटाच खायो एटाच के मात्र नाय आं आबो आनि बखाव फाइम कक्टा अंका ता ख्रिस्टान का बरे जों वाइस बने इंग्रेज जों ड्रेस खालायो एक ब्रेसदा बुरि रक एक ब्रा याफुं कारासा गानलाय तंलाय खलो नग्रग आंगानि बसाजो बसलासनो एलाव खायो नरक संगिनादि आनि मकल बसां जदि क्लायखांका आं स्रायजाय लगे आना आंस्ला ताव दिलियो ओ गयतनाय ब सालसा साबो जानि अर बखनाय कसाक कमलि लेखाय रंजाक अलखा बसौ बाबानि रांकिया नांगौ नायसिंनो हारि निन बखनाय मतां मुदिं थासा कुनु गदां इमां दैदां मुख थांसों गांगुना अंकाय रंगरु हिंदी सेलनो रारिमा परे सांग बनो रांगरु सिकरे अंका आने से रांग बनो बदलाय सामाया ब आनि शासन नङा बगैनो बताबुक बनो आं देखा दो और डाई नंग से सकलादि कारण पास न को गया कारण आईएएस ते सन कथिन कारण लीडरशिप का हम ट्रेनिंग मान फनेबले हाइदसरि नेशनल का ता आई दिस आईएएस बतंगो का आंगाबन बगै तां सागाय जतन बसाबुति न आं अबो साइका दाराम पदम साइका इभेन आं गोबांमा तबो नेटारं साव सिनि बरं वानसुम हासे साथे बागथा टाइम क्या मुंसाय सर आं सागा दिल्लीव एकानि फान दुइगानि फान जागा पाइ ट्राइबल फेन रांबाय एडिसि रांबाय फान पायै जों आरो कायसा माल्टि स्टोरेज खालायो आरो जों बिसनेल हाबख्लाय माका 10 तला बिल्डिं सांगता 1 पार्ट के बुरि रगनै जे बुरि रग सेंग्रा फातरा करे हम करे वसे बमा फा अंडरटेकिं रिदिखा बंग जों आईएएस एकदम सीधा जो खाइने खाइन तंगसि मिनिमाम पैसा बाय आं ताबो खलाय आं सेमानो शुद्ध पीजी पसारना सिमिसे 12,000 मार तालाव का वानसुनाय जी पकेट खरच नांगौ ताई फी सिमिसे 2,25,000 नांगौ दिसता आईएएस ताबो नरो नायनाय नेतो नाय दाखा 30 दिन लांखा
angkai awongar si ekbar na bagisi gang tak sanai makai sini na hamum kusukuri bela sin montri MLA sanai rongbo diliwo nang awa kai jodin sini borono bosoro mangni mak thamka es to kai 10 bosor pa 30 jon angkai afuru nang sana nang jetai একটা DM IS ni pusuk power IPS ni pusuk power angkai nang bo jaga sing thanani boja thangkai chini jeta kisa mane shakti phai administration power phai ba manual power phai ba tam phai money power phai sini boro abor wan sugui sini montri MLA tongnai bokhok groi sikare ang tabu bos sabil thangi sable ang diliwo jaga paidi aro diliwo business ke tabuk Flipkart haisin boro khlok tomano mai doba sade kabang ma international company phayo nang jakon tong hakai no phainai apru nang oma ke kalai khin nang business aro khaituni dolsa dei nang sakao kawasani pornerok system bai tangai mai aduba ha angka ma klasini samasno redi tham Bombay ka pai redi sini borok sala kaham puri kaham kalam kalai tong borono ar tong film institute redi kaisa pai kela se 5 কোটি মান ngakai sara jewan chakri khai 5 কোটি মান ba abo po wan sono tang nai tini Bangladesh to bhaike developing ba foreign country o thange borok labor khai pon bor ajitung ango kok samani angkha sausin do phano jodiu no proshashan tribal fini rang tui thanglai tanglayo ati daba kentu general phani omok phani bo phani busirang phaika nang tini MLA angka pura boys nam sia pharmaru angka nang a phan bor implement khlaika tabuk to kate busu to RTI 2005 gasin boro tabarang kon tabang edition ai chaklaika sung tabe edition Tiprama thasum haite busirang ro ka rohaya ro tribal welfare rang nawi taisa ayang gotam ta ising khlaika RTI khair kangkai tabu bongni nari buri romiri manta ang khaina bagi samaya karon ain toma kok saitung kachin boro ta blog rogo rang pulai chalai tung ken chin boro RTI khakai khayable thira tong sri RTI right to information dudin khairi aro je blog of busuni boss sanction bit bini rang to spai meble bini implementing khaina bagai work order ma khnable engkai nang sasri wasano jet koni kok saka heza mara blog 2016 ismi ang 2000 koni kaisa BPL ni माध्यमे BPL कार्ड गनां बरो मुंबई कारण BPL कार्ड रितांग आं साकाय जरा खानेर खाइतोन कागज के सब मन खाइ कुपलुं कागज न रिफान 1 पैसा नाइ मिया फेबे एपीएल ल खाइदिर कांकाय थैलायनाय लाखि जा रां मा कारा औ जे वार गदर बसर बसरनि नन कपि नां काय नन कपि दामार नै बले 2 टाका खलाय इनका आपरो बिराट रां थानाय गाबनि बगने चिन बरो आं अमो साइम काय म चिन बरो मोरल একটা টিচিং নি তো মাইতা ক চিনি সোসাইটি ওয়াসং ছিনাঙ্গো কাইসা কাইসা ব্লগার রাং কোটি কোটি থামান চাইছিবাयो হাইদেসরে सुमुगुइ दङ एंका अबनो जों प्रिभेन्सन खायना बागै ताबुक आं आरो क्षमता आसुनो नाङेब्ले आं ताक टीम खायना तो आन टीम खायगाका आन ताम टीम खायना सेमान फास संगा सार्टिफिकेट जतो सिसतिता दप्तर तमनि आं आरो जतो आदि खेलखनाय बोसोक बोसोक हते मुसुक सनो बोसो रिक्रुटमेन्ट खा एसटी ताम बैकलॉग दा तंग तामो तंग जतो दिखलाखिबेनाय एपरे PMGP लोन रिजाका आरो सब्सिडी कक दङ बोसोक फेका इंडियन सेंक्शन अंका बोसोक बोसोक का त्रिपुरा चालुक मा हते अमाहाय जतो तिलाय खिबेना तिखलाय खिबा परे आन अफिस फाइल खायमा परे सेटिंग खायमा परे सा अप्रोच बजागा बंचित नों खायमानाय ब्ले असे बको आइसे बंचना आं खाय कुतुला करिब्ले आफले नों सरायसे तयत नों और बय नाय सायत मानाय मुतिका सदे सदे आबा खाले ताकु बकरो जरा रेखा आं तैबो 100% जे कोनो लैंड लॉ नथि बसारि सिन बरो लैंड लॉ अनेक बुटवां वाइखा आं सावनो फरेस्ट दुलाय 1,23,000 मतो रिजा खाने रिखा सिपेन अमालो एमने दुखजनक फरेस्ट दुलाय 1 अथतामबा आन्थना बजनो 1 बयर दं फरेस्ट माने बलंग तंना ओ फरेस्ट रिजर्व नि कक सामसे सिनि बरो खास जागार न जतन फरेस्ट रिजर्व बाय पाटन नला तंनायखा आबरं ता कैंसल खायै जों आन्दोलन खायनांगो जत खास जागा तंमनि आबो त ज खास माने सरकारनिसि सिनी बरो रक जा न कन्ट्रोवर्सी माने कन्ट्रोवर्शियल करियो म जागा न जतन जानजानि पिसफुली अकुपायर न अलॉटमेंट राय रिमार आन्दोलन खायके बात खायनो त खायजेब्ले खायने क्रेब्ले तिनि तिप्राम था हाय जदिनो बरो आनि उकलग फायके फुनुग्रना आं सकाब्ले आनि उकलग जन तिप्राम था जे बरो फायमा फायके आं त्रिपुरानो बतिके जांगिर कां साय आं सौ आमतिके आसुलाय थलायतन ना मासिं दफानि नों ब जागा मुभमेन्ट खालाय चिठी लाइसि मान तंबा हा ती मोहन मागानि सो रिस पर्यन्त सागो करि सरे पुद्रि कानै बुसुक आन्दोलन खायका बुसुक सैक्रिफाइस खायका इंग्रेज नि तुइ बरो यकना फ्रु ओंका जों कामति खायना अर जों सुदु ड्रेस खालाय कल्चर खालाय थाङै दिल्ली थाङो मसलाय फेका अरबो मसलायका
tong nang ngoi khlai ma beng ba kam na jor kam na nai muni jara muni nang nai aba ke jode movement khlai kai o da farok udar ngai ma nai pheba ang last of on saramsung 2026 pore 27 delimitation nai seat 10 bising bisa ang khana khwai ni 10 sala tongkha tamnai khwai ar duita barai le balibo আমরা খয়তে দুইটা চাইতে জেনারেল 30 টাকা নাকক বংটা ক এঙ্কা जों চিনি খাইতো তাবু কুরি তমকাস কমে নাই ওটা বুঝকা স্টেপ কুরি কমে থানাই গাই তাক বিজেপি খানে রংবো সাফানো কিন্তু 20 টা সাতুন বিজেপি কেন্দ্র চিন বাই কাহাম ইয়াংসौ বিজেপি রখাই আরব বেলাই ব্রাহ্মণ রক বাই সৃষ্টি খাজামলে ব্রাহ্মণ নরতা সুপ্রিম কোর্টনি 34 জনা জাস্টিস সিংহ 16 জনা ব্রাহ্মণ Brahman all India ratio ka 4 point something si 4 point something kendo borok na supreme court se busu khlajak borok 16 jana justice 34 wansno ji am bagino national level bo ango kongso supreme court bo chini ST bo matonai according to because 8% ble engkai tabuk 34 jana engkai 8 from the 8% ka sung masal kalai kom kom engkai ST সুপ্রিম কোর্ট রখাছে এসটি রাজ্য তুই বক সানাইবলে যে কোনো জায়গাও আপনি মাতনাই আবার সাবলে ইভেন কাইসা ভারতীয় ট্রাইবেল পার্টি হিন পর্যন্ত আং যখন কমা পরে খাগা রেজিস্টার মানখা তাঙ্গে কাং সাকা 47 জনা লোকসভানি অল ইন্ডিয়াও তঙ্গু 16 জনা রাজ্যসভাও তঙ্গু কিন্তু যতন বুনি তলালে জুরবিতি মাখায়ু ফেওয়া जों যদি ভারতীয় ট্রাইবেল পার্টি হিন বা খাইকা কাইসং মানে কাইসাসিনি যে आदिवासी पार्टी बाजा पार्टी नि काइसे रेसा खलाय काय जों आतिके रे बसा काय जों 30 जना जदि लोकसभा एमपी खतम दख काइसे ऑल इंडिया नि एसटी नि जेकुनु प्रॉब्लम न जों टेकल लाइन माने पार्लियामेंट सिरक साइ माने सा परे रेसार माका भारतीय ट्राइबल पार्टी आनाको कागज रजन तो रजक्सी एंका रजक तंफन आनत गेपुन खाइतबा आं ताकुन खाइमिया तानमें काय ताबु लिदार काहाम काहाम तो नै सलाय तंका yang त्रिपुरा रॉयल सियन ची फाइट होय गांगाय बा बररक जतनो आलुर बद्दा आलु 500 पावर ता 5000 पावर से सबाय तंका हांलाय तंलाय खाबले एंका बनि बगेन आं सानाय मके मसे आं बनो कोनो दिन हामिया इतिहास आं लाइव बनो सिद्रा खाया नै किन्तु बनि अमा हाय दबाग मलां इसु बाय मैया ब सागा एखाय नको ग्रेटर त्रिपुरालेन आम परे का कुछ ना कुछ थाका था कुछ ना कुछ तो आं बिसि मालिया कुछ ना कुछ संविधान कोनो वाट छकरे कुछ ना कुछ मताम संविधान वाट तंबा कुछ जगह संविधान कुछ ना कुछ तरा तंगनाय ने करे सराय सराय नों मा सनाय ऐसा मैं मांग रहा हूँ ऐसा नहीं चाहता है ऐसा हम चाहता हूँ नों सराय सराय छारिटा हाँ मिले नहीं मिले ये कोई बात नहीं फिर नों जनगणनि बबो एंका आं तिनि साइट तंका आं बनबो साइका बबो खाया साकिबो आं साका म सिनि हा सिनि नायकल मुंगना नांनाय जों सिनि अर विधानसभा सि डाइरेक्ट जों कलासन दाबोनि बाय खाजन ताखौ बुरक जरा सिगि तो बैकग्राउंड काहाम रां गोनां दि गोनां फाइदि नरं खलायपेदि आनि कगो एता हिंदी तिनि आं अफ चैनल बिसिंदि जे खरकसा लॉयर बाय सालायना तंमानि आं अरब जावरारि न गय मालिया आं साका अमो कासान गुड अपॉर्चुनिटी और न तो तिनि 100 200 नाय तखना बय रिक्रि मापनो केंत नों लॉयर बा आं थामसे आसला सालाय तखमोन गानि दिस स्कोप ना आं आई कैन नॉट बुझासरि दिनाय आमा बगैना आं वर्कशॉप कायसा रहरैनो आं फाइपेके बेलाय हामबाय ताखुरो बुखरक आनि कयमु दफानि जे चैनल खलाय तंनाय न जों सावज रामा खायना आं खाना कनेक समय सिनि बररक ब जोंबाय जों र हाय साया सालायो अनेक समय तिसा जानाय मानिबो तिसा जागो खाना जानाय बर खाना लायो जों जे चिन्ति प्रासार का तुम अम हाय चैनल खलायका ताबु बाथरूम र लंत्राय मरारनि के कगर खाना लाखमु आम बागैना आं कारेज खायो जरा चैनल खाय तंनाय रनो तेबो खलायदि एवं अब गभर्नमेंट होइते आं कयनाय बर बुइनि बर मानहका चिन बर बस बस माननानै बगायना नांखा ट्राइबेल वेलफेयर अमना एक्सेप्ट खायै आव सिनि बर बैकवर्ड बा नों स्कीम सामनिता जे सिनि बर सोशल मीडिया पाहार कोनाव थांग्रा गया जेतु बर आम बगाय चिनि बर बगायबो आलादा अमा के बजेट खायै मुति खायतुन प्रपोज रिमामले नि मंत्री सभा तामा तंबा ब जगह बति फनानि राङि फायबा ताबु जदि साथा आकाय तिनि 40 लक्ष बरं बगसि माथे बिसि बाजेट फायो सिदि पहाड़ ग्रामे गंज तनर बर मुया फालसनर बगनि बाजेट न सासि माया पास मथा खथुं मा मानसि तखलाय दङ जौ मागना माननै फेबा जों तिनि भेलु एडेड टैक्स ता जीएसटी मा तक ता जीएसटी जों माइरं पाइसा ब प्याज पाइसा ब आलु पाइसा ब 1 बक्स जतो समादु जों गारि पाइफ्रु कोननि साथा जाका एसटी नरले सब्सिडी दङ नंग र 18% सब्सिडी
nong gari no kan gari pake musik sa saja bakrible sung joto no baksa equal right equal pay sung khaijong bagino sung sia sung awareness ma khanai ang busango ang koinai job boror no phaidi ang bai phaidi je kun party pa khlaidi nang BJP pa khlaidi ang bai sangoton tabok sung social movement khanai social movement no kasini ka srai srai sung pulas kang ain te odikar abonti sung ko phorongmung serongmung khlainai a jagao joto no manjak phaita bo ang tini o channel ni bisin koyok asunani ko mutha ka joton khulumka okay belain hambai sir teusha angke nai tong nai chini hasin joto khapang ta khoi bu sung bo khanai man kana chini tini ni sar tini chin narwai khorokcha kerong kereng chini sar bo belain no nangmani kok chini tiprasa hasin nai tong koronu kok kacharkha kabang kung sung khanai man ka handi education ni kok handi joto jati do faham krani kok sung dalbidal korong tin sung bin khokte chung kok kachano maka gabrong te sung follow khailani sung hanai sarno tewsha hambai runya chung tinin pandana or mathakhlani bak thangnai chibana omakin chini talk show sung finai sarang salni 7:30 pm sung tewsha noro besa dar sidama lepna te ko nar wanya na harlai abahino joto non tewsha hambai ya fare tai sarno tewsha hambai ya fare chung tinin pandana or mathaklani joto non khulumaka We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jbulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jbulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jbulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma